Mota saklajak, bubagrani tui dulmabai. Tiprasani tinango, tiprasani ha, tipra hawo. Tabuk je tipra ha tongoni, bonus sukagui, separately. Tiprasamang 80% above tiprasamang genang, abang tai. এডিসি এরিয়ানি ফাটারবর্তী হাতমনি বরংগতুই ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গ 2/3 যে ধারা তমনি অবন দাকি দাকি খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকলাইজি মদা বিনতুই ত্রিপুরামতা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ফুংনি 6টাनि সিমি সালিনি 6টা জোড়া 12 ঘন্টাनि এডিসি এরিয়া হিল এরিয়া जों বন খাইয়ে কেন্দ্র সরকারনি থুনজুও চিনি খরাং Tipromota party ni ngiya Tipromotani bisingti bubagrani bisingti Tiprasani khorang kendra sarkarni thani Bharatni manoniyo pradhan mantri Bharatni manoniyo rashtrapati Tripurani sarkarni thani जों bongko bin khunjubo rohanayo jate taratari nangkukha Tiprasaroni bage uni wansugi separate greater Tipraland nani unthomni जों tini 12 ঘন্টা strike khale Dini sini okok nanda hadzagi angke norok buskang shalotamo. Nagi coba tu continuous process
coba je কোনো isu je কোনো party ni main basic demand মানে তা মনে বনো achievement ning yasa attain ning yasa abo continue tongaino jeng Tripura Motha Bubagrani netrite bising ni coba khlaiku yabo gobang mo coba khlanya nangkhabe khainai tobe jeng Tripura Sorok samai tangja বিশেষ খাই শিকরা রক বলি বলল কোনো উপায় করে जों হয়তো অনেক থৈনাই ইয়াখাইবা সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড শ্রামনাই ও জায়গাও দङ খাখাयो চবা চলিতে চলিতে চিনবো এটাই নংনাই অ্যাচিভমেন্ট মানে बोसोराव ब्रक बाखोना सारफिनि তাবো তো जों চ্যাংদ্রপ চিকো সারা রাজ্যবনো তাবো 26টা জায়গাও নংই দङ স্পেশালি চিনরো হেজমারা খোয়াইনি পদ্মবিল আশ্রামবাড়ি চিঙ্গলচন্দ্র সাধুপাড়া বিশ্রামগঞ্জ মনু মিনিয়াঙ্গ নোয়াগাঁও কমলপুরনি দুর্গা চমনি কয়লা শহর বাই কমলপুরনি যে লামা আর দেমদুম কাঞ্চনপুর পেশারথল গন্ডাসরা সামনু পম্পি করবুক गोबां जागावो जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखाय दं ग्रेटर Tripura Land शान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारकमानि आबो सीपीएम मानि आबो बहाय को किरो सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो Tripura-सानि जेकुनु हामक्राय जागावो आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दं सीपीएम रक आमति खामान दिन पारनि ताबो चिनि बरक Tripura-सरक ताबो ओ सीपीएम नि कंलो खाना नायलिया अब बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मय बनो म बन नि कुनु दकरि मिनिं करि आरो बन तो सुप्रीम कोर्ट साकरा लिया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खालायो कत समावेश खालायो गण अबस्थान खालायो हांगार स्ट्राइक खालायो रिले अनशन खालायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ কিন্তু आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब Tripura-सरक बेलेखे खानांका बुसखांगो सीपीएम नो तैबो जों Tripura एलाकावो खरक साफनो जाहाथे गोजान खाय अब जाहाथे तिनि बररक Tripura-सरनो हामक्राय खाया Tripura-सरनो देरनाय सीपीएम खाया तिखि जों दा प्रचार खायदों Buat
টিপালামথা 2021 যে টিপালামথা ফাইনাল ওয়াই বেসক অমা হাইলা হার কাসম কাসো জাকা বন্ধ খাইজাকা বেলে হামবাই যিনি মিডিয়া রত্ন তিনি যিনি টিপ্রামথা বাই কবকজাক যিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ এই লগন তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি সারা ত্রিপুরা যিনি এডিসি এরিয়ানি যিনি বন দাখাওজাক অব বন जों সাকসেস নানি দিগিনে থাঙै দङ যত জায়গানো প্রায় যিনি 38টা 39টা জায়গাও আর যিনি পিকেটিং অলরেডি চলি দङ যত হাইওয়ে অলরেডি ব্লক পাইজাক जों एक्चुअली टिप्रामथानि एजेंडा जेनरक जतन सिओ जे चिनि ग्रेटर टिप्रालेनि एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबक दिनि रूट ब्लक फ्लायो तामनि बागै हनो जतन सिओ सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु टिप्राहानि अ टिप्रा सरखनो बरकनि कोनो नजर गरिका आमनि बागै तिनि जत किसु डिप्रेक मन यागोलो जों न जतन सिओ जिनि टिप्रा सेरियो दीर्घ 70-75 बছर रमै जोंर गोबांमा पलिटिक्स बुखाले गवर्नमेंट फॉर्म खायके गोबांमा बरक मंत्री ओंखा फियाबा अ टिप्रा सरनि आमसाइनो अ टिप्रा सरनि जागा आगिने हायनो गुबुन जागा डेभलपमेंट करे जों जतन सिओ आमनि बागैनो दिनि जों टिप्रामो थाक मा खेमेनि कारण बुबागा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर टिप्रालेन जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया जिनि जों आलादा सेपारेट जों खायने नांसिना आपन जों डेभलपमेंट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर टिप्रालेन बागै दिनि जों सारा चिनी एडिसी एरियन जों दिनै स्ट्राइक नबै बाग जे बन खाने चिनी बाग दमां बिकॉज न जतन सिओ जों चिनी सार्भाइवलनि बागै चिनी टिप्रासनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालेका चिनी बसाबतिनि क्वेश्चन दङ जागाव चिनी फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों चिनी दफानि बागै चिनी जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर टिप्रालेन तुबनाय अब चिनी डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जोना बार कक सामानिया गलब दिनै दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार दिनै जे त्रिपुरा राज्यआव जे आईबीटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार टु 3 जरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा दिनै इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया दिनै एडिसो चिनी बिल पास खायजाया फंडिंग रह जायगा माने एवरीथिंग जों डिप्राइव ओंगै दङ आमनि बागैनो चिनी दिनै जों बाध्य खाय जे लामा कासुनि बाध्य मांगा जों दिल्लीनो जों दिनै आवास रहना मुसुंग अ हानि टिप्रा सरक दिनैबो कथां दंख ताबो जों फाइट खाय दंख अ हानि बरग जों ग्रेटर टिप्राले माजाति जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर लेभेल टिप्राले टिप्रालेनि बागै नागातिनो जतन नक नारो जिनि वारियर्स रक मिया होनसिम फाइसो पाइजाक मिया होनसिम जों अ जागान थुवा वाति पामदेपन हन्तो जों तानि बाय हमला जों जे तिन सार्भाइवल ते कुन लामा करिखा जिनि सार्भाइवल बे तिन लामा करिखा जों वातिफन हन्तो सातुफन जों अन तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा टु 6टा बन अब कोनो जागाफन भायोलेंस करिखाने जों पालायनाय जिनि बन जिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेंट्रल गवर्नमेन्ट जिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनिनो अ बन जिनि अ टार्गेट जिनि Imangkai sha lama boteng sha Korang baksha ya pribotan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai pagi fansa Da shen kosa di sropsa
구르그를 라이나이 사보하니 부사 이망 지니 가이사 시니몽 시니 가이사 지니냐 비박샤 저또 띠프라 chini ha chini sason khlaya sak chung bubagrani loge tongnai chini bubagra se chino oha chini ha na snamai kalangnai hani ani biswas tongo लाइफाको फानोहर हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है 바짜 시디 은근히 동해는 디프라사 엉코 시디 은근히 동해는 디프라사 반만주 파이디 पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है। 하용어 끌을 마로 파이시디 은근히 동해는 디프라사 바짜 시디 은근히 동해는 디프라사 Greater Tipra land! 엉코 시디 Greater Tipra land! Thansa! 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 오조도 디프라사 154 crore for the financial year 2023 to 2024. By stage new 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 685 crore rang pay 126 crore borok rang diya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज तिपरा मोथा से रूलिंग में हो, they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। kuti je romani 619 kuti ni bisingo se boro row oroni bo salary ni purpose sini edisi thane othobo so salary ni purpose 518 kuti taka thang borok sono rokha 685 crore. Leader of opposition and Tipra Motha leader Animesh Dev Verma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget, which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month বরণ ফাইনাই তার বরণ চাই দেবো আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তাদের কাছে বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है। एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया, सिर्फ 2। क्यों? सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ गया? हम लोग त्रिपुरा का राजा, यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए। 말콤보로 굉장히 어다가 못하게 던져만 붙인데 딱 남대 남 탐내 까이차 아버 그것도 딱 우리 좀 답서 अपडेट
borok jehetu track of faina nango bongno track of fainan जों permission allow khairika जों bongno allow khaimani pore tao passenger rokni bagi जों tui arrange khainai train station no tui arrange khainai tai joto sob phalnai rokno jekono snacks phalnai rokno saka water bottle snacks jate damni bisi nai ate garo tini facilities khairnai station master rok bai kok sawi কোনো yak anani bagi dogo কোনো after 6 strict instruction 6টা জনা মানে 6টা জনা आं पयलानो हामबाय आफारो तिनि 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनि बुमा बदलनि जरा सामुं तांनाय रावनो आं तिनि बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनि आगरतलानि फायना हाम सफर जे ट्रेन हयतोबा बरक फुङो काबार खायमालिया वो पारoi फेका तिनि मनु फाय बरक स्टप खायका एबं धर्मनगर टु आगरतला बरो फाय तिनि दुइटा ट्रेन आर कमानि बागै बरावनो बेलाय के हामबाय तिनिनि चिनि बन कोनो राजनीतिक दल CPM कांग्रेस BJP नि बिरुटिया चिनिनि चिनि बन अंका चिनि तिप्रासार रावनि बागै विशेष के एडिसी एलाकाओ जरा पाहाड़ी बांगाली जाति धर्म जरा तुंगनाय रावनि बागै जों चिनि अधिकारनि बागै एडिसी एलाकानो डेभलप खायनानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै एबं अन्यान्य जरा विभिन्न पार्टी रावबाय अराय पराय खायजांमानि बिनि प्रतिबाद दैयै तिनि 12 घंटा बन और 12 घंटा बन अवश्य सफल होंनाय जों आरो साका चिनि विधानसभा केन्द्रनि MLA जे बलदांसो एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टीनि बुखाक्ता जरा ट्रेन जरा जात्रि दंनाय रावनो जों टिकेट मास्टर एवं रेल डिपार्टमेन्टनि जरा उद्यतन जरा कुसु पासु थाया जोंना रबाय काउ सालायका आं खोनाका जत जरा ट्रेन जात्रि रावनो जों दैनि व्यवस्था खालायनाय न्यायजमूलक बराव गर जानानि बागै जों बरावनो अबखायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा और तिनी ट्रेन अजागानि मा कुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनिनि जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करिजा खलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय और ट्रेननि जरा आरो दफ्तर तंनाय रावनि जरा पुलिस तंनाय बा चिनि आरो दफ्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा और फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनि अ डिमान्ड चिनि कोर्ट डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै चिनि अ तिनि जे 12 घंटा बन अ बन्न नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नरक जत कष्ट खलाय बायनाय ना बोले तिनि सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुकासुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साकानि होयते बुकासु बुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकिरुइ लाइ फिगासिनो बिया हामसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हामसफर काइनै और चिनि मनवो लं ट्राइबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनवो मनु स्टेशन नि और कासुका चिनर नि बरि रक बेलायकिनो कसरां गुबुन जागा फाकिरि फाइपाना चिनर नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनर नि जे साक्तारि सामुखलायनाय बुबाग्राना हामथांनाय रक बरक आसुकेनो साक्तारि और कासु फाइका जे और ताबो हामसफर कायसा गायताय लोकल ट्रेन कायसा और आटि जाखा गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट ऑफिस तलावो ताय आयं गोबां आम हाके लामाव जत जागावनो जों पीसफुली कासु जागै दङ पीसफुली ओ जागा कसजाक जतन गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय जे पैसेंजर कष्ट माननानो किरुइ जों बंनि बागै ड्राई फ्रूट ताय दैनि व्यवस्था बो खालायजाखा गाय बर बाहायनो जोंबाय सापोर्ट खालाय दङ जोंबाय कम्युनिकेशन नारगैनो दङ प्रशासन दङ जोंबाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पाब्लिक प्रशासन जतन आर जे दुकान पाट तंनाय रबो जोंनो समर्थन खालायका समर्थन खालायमा बागैनो दिनि बरक बाहायनो दुकान पाट लगे उचना लगे दि बेलेकेनो सक्सेसफुल जायो माने PM ने होइते चाप सिस्टिओ मार्को कलम या कना लगे आइजे कि ताबुक न चिनि थानिवा आम हाके खबर सपायखा जे DM प्रेसार रिवि दङ जे हामसफरनो फानो याकै रहोदि नि ट्रेन हामसफरनो फानो तामखै जों हामसफर सिमि याकाखा ता कायसानो याकैया आबंगै त तामनै नाइन साफिंगु होननाय आमबगै जों ताबुक चिनि साकानि लेभेल तै तामो सानायगोना जों नासिङि दङ बन माने न बन जतनो न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकै चिनि अर जे कासुइ दंनाय रबि डिमान्ड के आबनो जे बन हंकै बन न तंग्रानाय जों DM नि को बखनाग्राया CM नि को बखनाग्राया तामखै चिनि साकानि लेभेलाव थांगै बरक बबा हायके कक सालाय माने बिसिङो जदिन आन्डारस्टेन्डिं थायो होनबा जों आबो वान सुगुइनाय नाय फिया जों आबुबो अबनो याकै रहनानि बागै चिनि अजा कुनु प्लानिं करि जे एडिसी बन जे
12 ঘন্টাनि बागै जे साख्लाय जामाने अब बोसोर जराते ताबसा जराते सक्सेसफुल नानि थांनि दं ताबुक साक जरा तो ताबुक 9:30 प्राय 9:30 बाजि तंखा फुंनि सिबि ताबुक साक जरा बेलायखिनो सक्सेस आरो अ जागा कम्युनिकेशन जतन नारगि तंगो चिनि पब्लिक रक yang ट्रेन स्टेशन तंगो आयं को नेशनल हाईवे ओ तंगो के जे पब्लिक तंगनाय रक जे दुकान पाट रिउइ तंगनाय रक बरक बसनो सापर्ट खलायनो तंगो जों इनडाइरेक्ट नुखा जे बरक जोंनो नैतिक समर्थन दिउइनो तंखा এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে ইনকাই বরক চিনি বন্য যদি ন মানিয়া পালিয়া খাঙ্কাই চিনি বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু ইনকা তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংनो সমর্থন দিউই তংখা जोंबो चिनि बन्न गोसां गोसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग 154 crore for the financial year 2023 to 2024. 22 निवो 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang pe 126 crore borok rang niya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज टिपरा मोथा से रूलिंग में हो, they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified, and kuti je romani 619 kuti ni bisingo se boro row oro nibo salary ni purpose sini ADC thane othobo so salary ni purpose 518 কোটি টাকা থাঙ্গো বরসনা রক্ষা 485 crore. Leader of opposition and Tifra Motha leader Animesh Dev Barma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget, which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, বরণ ফাইনাই তারপরও চাই দেবো আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তাদের কাছে বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास विकास कहां गया हम लोग त्रिपुरा का राजा यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए lama botunsha khorang baksha ya pribotan chatini oh chini Ramatalong, 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 हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम, ईएम, एमडीसी, एमएलए, सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग टिपरासा है। बन दागजाक चिनि जे गेदार टिप्रालिनो तुई सुं दिल्लीनो कासे एसएमएस न मुसुगु चिनि टिप्रा सारक जे सुं जे सोसाइटी जिला परिषद सुं जारा तनेर चिनि अस्थिर कुरिखा सुं चिनि मानथाय सप्ताहनि बिसंगै बा चिनि टिप्रा सारकनि जे
মানানি জরা তুই চিনি কোন কিছু করি খাওয়াবো বাগৈ সুং তিনি মহারাজানি দাগে মুংবাই ইনকে সুং তিনি চিনি জন ত্রিপ্রাসানি সাথেও সুং তিনি গেডার ত্রিপ্রালেন সানই সুং তিনি চিনি এই যে বন্য সুং তিনি পালন জানা কেন্দ্র তিনর কাজ লেমেন বিসিংয়ে পুলিশ কেবিং মানে বন্য সাদিও মাহেরক তরত চিনি এই জায়গাও কোন কেবে মুংকুরই চিনা প্রশাসনিক দ্রব্য চিনা বুথ সাহায্য খাইকা চিনি তিনি যে বনের মধ্যে সুং খুব শান্তি শৃঙ্খলা বাবিন চুং বন্য মানে চুং কেন এই জায়গানি মুখায় চিনি এই জায়গার মুখাইকে কালিকলা এডিসি ভিলেজ ইনকে এবারে কাটালিয়া টু থলিবাড়ি জগরামপুর রুট কেন্দ্র তিনর ফাইমানি কয়জন সিমিং আসুক লেখা চুং তিনি ছয়টানি সিমিং চুং তাপ জরানি চিনি যে আন্দোলন যে চিনি কন্ডিশন সলিউশনের বিষয় চুং যে গেডার টিপ্রালেন অবনো চুংনি বাগৈ চুং তিনি চিনি আন্দোলন চলে চুং কেন্দ্র পাইথাকো কয়টা জরা দংনাই আর চুং পাইথাকো চিনি যে বন্দা হকজাক 6টা জরা সারিনি চুং 6টা জরানো এই জায়গাও চিনি সবনো তুই চুং আন্দোলন কে ও বন তুই আম চাইনি লোকর নকতাম ছানামছু চুং এই বন তুই এই আম চাইনি উকলং লোকরঙ্গ সানান মসুগু চুং এই বন্দা হকমানি কাইসানি ক্ষতি খালাইনানি বুইয়া কাইসানি अब जे दुकान खति खाइना बुया चिनि जे मानता चिनि थिनांनि चिनि भबिष्यतनि तिप्रासानि जे फाइनायनि सानलेओ जे चिनि बरक थाङै थानानि इ अबन बागै सुं इ सबा खलाय गेडा तिप्रालेन चिनि कुरिगा चिनि जे सारा तिप्राव सुं आगे जे एक काला सुं माइनरिटी उङै तंमानि सुं जे एक काला सुं अब तंमानि ताक सुं माइनरिटी उङै थांगा गे ओ जागाव सुं जे ताबुक चिनि अस्तित्व रखा खाइनेन बागै सुं इ चिं गेडा तिप्रालेन नांगौ अन बागै सुं इ अबन तुइ दाबिनो तुइ सुं आन्दोलन खाइ Imangkaisha lama botunsha khorang baksha ya pribotan chatini oh chini oh tini chini nai pagi fansa da shenkosa di sopsa Guru lai lai Zabo hani besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini ha Sini sason khalayasak Jung bubagrani loge tongnai Sini bubagrasi cino Oha Sini ha na senamai kelangnai hani ani bisas tongu Lai phago panohor हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिप्रासा है Baca sidi enggai tongken Tiprasa Ongko sidi enggai tongken Tiprasa An maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Baca sidi enggai tongken Greater Tipraland! Greater Tipraland! Hansa! 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 Evangelical,
बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुं फुं 6टासिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागायाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै बजदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरनि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रिनायनि थांमान जागायाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरं थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बरनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अवश्य आनि गवं मुं बनि बागै कायसा बर और ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक तुयै जों तिनि और श्रीरामपुर कुथुम रमो उंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि और बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनि लाहार कासमानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार कास जागोन नर चिनि लाहार कासमानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरान दाक्ति माननानि बागै चिनि प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार कास जागो एवं प्लस चिनि बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6टासिम सारेंनि 6टा जरा अलाहार कास जांनाय जों तिनि साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो चिनि बुबाग्रानि दागिमाने बिसिंतै खलायै जों तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों तिनि बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखगै दंलायो ताइ चिनि कमलपुर सब डिविजननि बिसिंगबो हाइनो ताबु कमलपुर पीएस नि आन्दारो 2टा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो कायसा ताइ चिनि और दुर्गा चमनी सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबु खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिव जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां जाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिव कायहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा दंगो ताइ कायसा दंगो निनि महादेव चमुनिव दंगो आमा हायख्लायना मेन्डिया वार रगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै तिनि जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानि मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानि मुचुंगो चिनि तिनिनि बननो जों पीसफुल्ली जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा चिनि बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो वायलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायमाने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गवर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि और बन दाकक माने उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्ताय न जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि और चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि और जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक
যতन जों दिनै अर फाय सामिल ओंलायजाक ताइबो फाय दङ तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सपाय सुग्याख ताबो ताइबो फायलाय दंलायो तुरुक तुरुक खालायो जों दिनै फुं 6टानि सिमि दिनै अर आजुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेन्ट जों अर दिनै दङ जों अम दुर्गा चौमनी एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बुसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुई बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों दिनै अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों दिनै अर फुलफिल खालायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारननि बागैनो जों दिनै अर जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सी नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जब आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागाव हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मा रहनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फरा आमहाय करै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरकनो लाइरेलिया Tiga ni je demand tu tabu tu greater tu kan ni je demand je accept work kaya yang kaya. Tiga ni orang macam coba kotor dan nak. Yes, jung coba kotor nong khanai, jung step by step coba khainai, jini bubagrani bising tu khalayoi, jung tini salsa peacefully jung tini oro strike no jung mani layoi, tini ni o jini khorang no jung Delhi wo central government no jung jemon jini o jaga wo home ministry Amit Shah ji, tai chini prime minister, chini Modi ji no, jung chini okharang no poshok gani bagoi, jung tini oro phailayo. Tini ni os halchani bonno, judi na borok, juno accept khlaiya hingkai, aboni ulo jung step by 3 din ni bagoi jung khlainai, 3 din ni ulo ungya hingkai jung 7 din ni bagoi khlainai, 7 din ni bagoi ungya hingkai, jung indefinitely bonda koknai, sara Tripura rajyo. Long live, long live, long live, Libramana long live, long live, long live, Libramana long live, long live, long live. Hai day, long live, long live, long live, long live. Libramana ke, Wagra ke. আমরা ত্রিপুরার ত্রিপ্রামতা সমর্থনে ত্রিপ্রামতা পার্টি করি আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি না এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে যাইব যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক নামটা আমার নাম সঞ্জয় সরকার উত্তরম চন্দ্রঘাট চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সিনি সিংহ ক্লাইজাক পদ্মবিল হাতিগানা জাতীয় সড়ক NS 108 ni o aisugo busalai singpura ramchandraghat ni YTF TW Tipramotha TISF jotono mili hoicheng pastani chimil singoro jorongkha ungphano sing just 6ta o khai singoro road block khaika kabusuk jorate chinoro khaika borok kwbangma tio phai tongo chini o 17ta bisini borok rok jeng buri rok besirbak tabuk bo nogo maisalai ongholai tolayo borok chinoro 7ta ba 7ta bising phai sokoibinai chini target tongnai borok 5000 ba 5000 ngai jeng tabuk jorate shantipriyo khaino bubagrani dagi mungbai ramchandraghat ni chini MLA bo 5.5 ta phai sokpaikya
जों ताबुकबो अरो लामा कासले तलायो no mi je picketing je bon khaimani ramchandrघाट ni area koita jaga আছে रामचंद्रगढ़ एरिया जों नेशनल हाईवे काइसावनो तो ओफानो सिनी जेरै रक बाइक बाय ते स्रापसान बिसिङनो पुरा रामचंद्रगढ़ फुल गुरिनाय जों बन शान्ति पिरियडखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायग्ला rally खायमानि पावनो दिनै जों साक्सेसफुल खायदोंगो गोसा खायदोंगो बेखाय जों हायुनि रुखुरनो फुनुनो नायो सिनि नायनो जों माननि बागै जों सबानि लामावनो दङ दाबो जों खारि थाङो बुंगाग्रान लगे दङैनो दिप्रा सार दाबो बर' माननि बागै अबा खालाय दङ अमा जों दिनै रुखुरनो फुनुगै मांका आबुन बागैनो जों दिनै साक्सेसफुल बन खायमानि बागै जों खा थांथगै दाबो रेलि खालि बन बरक चाजाय तामनि बागै चाजाय आबो त बरक परिष्कार छाया इका आबो नि दफानि मान थाइनो केबेंनाय रंखा बरकनि बागैनो गोबां मानसिनि जे कन्स्टिट्युसन राइट दंमानि आबो ताबो छेबेरे थाखाय दङ आबोनि बिरुद्धेबो चिनि अतिनि रेलि चिनि बन एवं जों डाक्टि चिनि मानफोरनि सुबुंनानैबो चिनि गेटा ट्रिपालेन तारतारि सलिउसन खायनो अबस्था नखै दङ चिनी चिनी रामचंद्र बिसिंगो फौजा चिनी जे पदबिला आमचा चिनी ओनेस चिनी र पिसफुल प्रोटेस्ट खाइ दङ फुंछारि जिमी जों अजागो बेलेगेनो चिनी र गाहां पिसफुली चलि दङ ताइ हांगाय चिनी डिमान्ड जों केमनो बोनाने दङनि केमनि माथन खेबलनि चिनी डिमान्ड गाय चिनी राइट चिनी प्रेजेंट जे Kinang ban China bagai or demand to China peaceful protest khai tamo jagwo China hazar brake bo join khai tango phung aichu mi simi tabu dora tebo khai tamo China ro ini jeng khade dora kham khalai chung ora chung bobagarani khorong ya jang jeng joto chini amten lukoro ba China honorable MLA tango tai ang sakbai thang tango te China joto amten adam sumai chung pas khai chung ora rally khai chung baksa leader sok tini bond ho tei cha ja abono tei kam ko samai boro ma sa jang nai ta boro ma sa jepuru omoni buthai ma sanai apro ob buthai boro sanai abon bagai जों बर खाखामै लामसो खाखामै खयो जों बर जेसेबर जोंनो सेजाबि कक सादों बर आसम सेजाव जों बरनो आसना हामजांनाय ताइके जों हामजांमानो पयदु खायो हामजाबा बायदि जों खानजा बुंनाय समचावे फेरांको गिबो संताय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबिबो लामताय करलिया सुबुय कथमा सयै खोलांनाय हाखोलामनि थैबाय जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि दंथाय रांचाहा रैमायाखे
মানে পরে যেতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে খাই যেতে Dubai kelanai dinjal kai jono Hobi kelanai lama ke beno Sini je sanungno seng sananya tongo seng je sakse seng esa gorode sengorono tongai ini to 12 ঘন্টা se bon dauk jago 12 ঘন্টা pore seng na kha karo ek sapta pana seng aso boi tongai ne ni sini buri bodolo seng jotan wan suklai seng tinoro phongo 6 jan simino sengoro saya nang ya khlai sengoro jotan asok lai jotan watenyo wate hiya satong hiya kai seng jotan ro manjak lai seng tinoro jotan asa khaino seng asok lai tongai jotan par khe mil lai sinoro tabuk sujoro tek seng kaham paino mane road block khalai tongai sinoro 24 ramsnoro garbe khotno sino podobil haye ramuru to sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to greda tipralen kentu greda tipralen ni bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman effective ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo mur power abo haira kabangma demand khaja tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to greda tipralen sini kaisa ro issue tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greda tipralen ke sing manani nei sing tine mo khai ka solai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai ja sing je maina sak sing mo khai nya asuk tongna hini nei sing tine ora asuk lai nya sak tongla nei 12 ঘন্টা no sini je asa success sing sak jorote tini jori 12 ঘন্টা o sing asa success khaimi asini je man thai sokanya sing asak sa je 2-3 ta demand no sanai tongmani kaisa pan sing maina sak jorot maina hanga sing ora tini sing dorkana ka accept pan tongla nei saya nang yo sing jotono mo hai gen tongla nya ro nini sini mongka ang kai to khoi political district na organizing secretary suto ba deba Long live, long live, long live. Kumapoto long live, long live, long live. Siklapoto long live, long live, long live. Kak Ornames long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Get to the company some Soba kotor jonnai talu makanya bakal long live Kali
हमारे मांगे पूरी करो
যে আমারে মাঙ্গে পুরি করো গ্রেটার ট্রিপল চাইয়ে গ্রেটার ট্রিপল চাইয়ে প্রমোটার লং লিভ প্রমোটার লং লিভ প্রমোটার লং লিভ আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছেন। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন, আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামথার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার সাথে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয়, এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবু সাল কারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 जन बै चांगनानै ताबो प्राय 600-700 बरफ सगैका এবং बेबुचिनि वारियर्स अफ फाइट दङ। आगामी 1-2 घन्टाओ थाङै 1000 क्रस होनाय जिनि दिनैनि डिमान्ड ग्रेटार टिपराल्যান্ড अ मेसेज सेंट्रल गभर्नमेंट नि खानि रिनानबारि नोटिफिकेशन धरना रिउ दङ। इट इज ऑलरेडी almost more than 3 hours we are blocking national highway কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় দিনে যাতায়াত খাইয়া। the band as of now is 100% successful। ও সারিকনি 6টা জরা যিনি মোস্ট স্পিরিট মাতনি নাই and I am sure government of India will listen to our demand। বরক খানানাই আসুদ্দিন ত্রিপুরা হাস্ত পলিটিক্স বাগি চিনি বরক আন্দোলন খায়ো মনো দফানি বাগি ই প্রাসা থাং তমনান বাগি ই প্রাসানি লগে লগে যারা जोंबाय गोसोङै अर পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগি গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ। ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরফ যিনি ওয়ারিয়ার্স যতন बोखार हुई যেন বেলগুই তিনি আন্দোলন লঙ্ঘন যায়। ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করাছে আন্দাজ খাইলেন যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি পরম গোনাं লিডার जोंनि दै दुल मुंबाई प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ। जों सिस्लाबियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জব থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই। আচ্ছা তাই কেসা কক থানায়
প্রত্যেক যুদ্ধও নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लीडरशिप नहीं करिखा आपुरो स्वयं बुबाग्रा नखरै वो आंदोलन खेपै अमना आबुनी जवाब पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस लेन हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो शाह जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए हमारे গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়া ফালি এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নিয়ে আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বপুরুব ও ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों आंदोलन खालायमादों दिनै बुबाग्रा पार्टीनि सुप्रिमो एवं चिनि सेंट्रल कमिटिनि बरफरक डिसिजन खालाय 1 डे स्ट्राइक दाखोखा जों नायखा त्रिपुरासारुनि बखा बर दं मानसिकता बर एंड वी कैन टेल त्रिपुरासाजार विथ बुबाग्रा त्रिपुरासाजार विथ त्रिपुरामथा त्रिपुरासाजार विथ ग्रेटर त्रिपुरालैंड of message जों जोंनो मानखाय and the same message we want to convey to the central government of India. এবং আইগলাই जों হামসাকলাই চবা খাই থাকে আজ नहीं तो कल जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड फाइनो त्रिपुरामो थाइ ब्लक दं बुबाग्रा ब्लक दं त्रिपुरासारनि हामारि फाइ आते कैसे सुमुसा त्रिपाइथागो बय कमलपुर रोडनि पाछाइबारियाव बसालाइजा गाइजे अब नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे नो बंद खालायना बायदि चिनि तरह वारियर्स ऑफ ऑलरेडी फाइव शॉप लेके गाइजे जोंबो सालाय दङरो चिनि वाइजोनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन चिनि महिला संगठननि वाइस प्रेसिडेंट दङरो ब्लॉकनि प्रेसिडेंट जो दङ এবং মিনিমাম और 1-1.5 হাজার বরক জমাইতে নাই তিনি বরক ভেঙে চ্যাং খাইছে আবু
সাপ্তাহবাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার মিসিং অনর 1000-1500 কর্মী জমাইতে নেই চিনি তিনি দাবি একটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখানি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলফাই নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি তিনি ম বন বিবিসিটি মেসেজ সবিতং যে ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসারক গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নাংজাগ এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কয়টা জায়গা কাজু যাবো হাইকে তিনি প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নি দংলাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছি খোয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাইজাক এবং তাবুক সাল গারের চিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংলানি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ আগামী 1-2 ঘন্টাও থাকে 1000 ক্রস নেই চিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিথানি রিনান বাগিনো তিনি ধর্না রিভি দङ ইট ইজ অলরেডি অলমোস্ট মোর দেন 3 hours we are blocking national highway or কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবড় তিনি যাতায়াত খাইয়া The band as of now is 100% successful. Mo sarigni 6ta jora chini mo spirit sangma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand. Borok khana nai asik din Tripura hasto politics ni bagi chimi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang tongnan bagi di prasani loge loge jara जों भाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরং নিবাগিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরফ চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেনো বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবুক যারা जों আন্দাজ খাইমা নয় চিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য চিনি পরম গোনাং লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ जों सिसला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান বেলাই বেলাই হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমা দম তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরগ্রক ডিসিশন খাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों নাইকা ত্রিপুরাসারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipramotha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message singtini sumoman khaitse. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai sing thamsaklai choba khai thangkai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini. Tipramotha aiglok thong, Bubagra aiglok thong, Tiprasarune hamari phai. Ate kesa sumusar paithago প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গি ফায়ার খাই কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতন ঠিকমুই পাইখা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিখা আপ্রু স্বয়ং বুবাগ্রা নখরেই ও আন্দোলন খাইপাই
অমনা আবুনি জবাব गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक तबा चली नहीं एक तबा चली नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बको बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रा नि होजलै बुबाग्रा नि होजलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Yap long live, White Yap long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. Like a toba toli नहीं. Like a toba toli नहीं. Bugani hotelai, Bugani hotelai, Bugani hotelai. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. Bubagra long live, Bubagra ayo boko, Buma bodol basaka. Sikla bodol basaka. Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai. Bubagra long live, White Yap long live, White Yap long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. Like a toba toli नहीं. Like a toba toli नहीं. Bugani hotelai, Bugani hotelai, Bugani hotelai. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. Bubagra long live, Bubagra ayo boko, Buma bodol basaka, Sikla bodol basaka. Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai. Bubagra long live, White Yap long live, White Yap long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी. ni tabuk jora toi sekang am norong jotna hambai tani khangke tabuk jora ne andolon toi hne sengmani sekang ang abo tini tamni bagai omai ka ma sokha bini sekang tam ungthang ka abono sang norong thanio tinio media ni ngai na lukurong jotno sanane musu tani khangke tuesdays jata khlai tiprasani to phane bagai hne chiri khomang je india be mar ja ungkhron simi jeng chiri khomang finally जों सल' सनमाया गोबां मानो चिने त्रिपुरा हावो चिने बिजरां खल तक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मा थाने थ्रुतै जों तीनटा सीट मानखा आंखा गोबां मा जागो जों एडिसि मानखा हाइफोने चिने त्रिपुरा सारक ताबक जरा फाइनाली चिने सल' सन जों ताबक जरा सगैयाखौ मायाखौ बने बागैनो ताबक त्रिपुरा हावो चिने जता सेंट्रल गवर्नमेंट टिउजे सनाम रनाय जना आईएमपीटी बरम रनाय हनै साइ फाइका 2018 चिने आईपीएफ तिरंगनो साका ब्रक और जागाव ता ठीक और जागावनो ताक चंपनगर और निवो जता और चंख्रें जता ब्रिज बसकांग बर 11 दिन बर रास्ता को खाइका खाइनै बरनो साका नरक खमताव फाइदि जोंनरनि दिमार नाय ते बरक जों कक सालाय दङ मानाय हनैनो 5 बोसोर 5 इयार थांफाइका पिया ताव जरा रनाय हनै सेंट्रल गवर्नमेंट ताक जरा रयांगि दङ
তিনি ঠিক ন ত্রিপুরা মো থানা বো মাই খাইনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সং রনাই কক চলাই দङ আবকে বাস্তব চিনি समाजनि बर'नो बोतालाङैनाय गोबां एनजिअनि बर'नो बोतालाङैनाय गोबां पार्टिनि बर'नो बोतालाङैनाय दिल्लीयाव थाङैनाय नरं नुखाना अमित शाह सम बहाग्रा कक सालाय दंमोन आइफोर रोनाय बफोर रोनाय चिनि त्रिपुरा सारक ताबो अखैमाने जाना मुसुक सक दंखा सारिगनि माइनो नाइसिंमालिया दिपरनि माइनो नसाना जों जाना मुसुक दंखा आबनो स्पेशली आबनो काम का साइमन जे बहाग्रा ता जेता सारा वाल ताते इंडिया हो तब आंदोलन मुभमेंट चलै दंमोन खाके शुरू नॉर्थ ईस्ट ने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बाय जम्मू काश्मीर माय आंदोलन चले साउथ इंडिया डेवलपमेंट आगोई थाङो एक बছर नों थांनाय साउथ इंडिया परिवर्तन मोनाबो तै छानानि कोनो बुखौ एक्सप्लेन खालामैया बे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर नायनायदि आंदोलन चलै दं नागालैंड होने जे कोनो जगह डिफ्राइड नॉर्थ ईस्ट तै यांगो नायनाय खांखे यांगो जम्मू काश्मीर यांगो डिफ्राइड चलै दं पिया रोनानि नायखांखे बर रोनानि वानसो खांखे लादाख न बर रैखा लादाख न रैखा आमने जों तिनि अमनो नायै जों तिनि अम आंदोलन खायनानै सुरात खायनानै तै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रोनानै बर'नो रोनायनो जों नायसिंमानिया आमनो तिनि अ जराव जों तिनि जत्त सारा त्रिपुरानि युथ तै सारा त्रिपुरानि चिनि बुवाग्रानि फलोवार बुवाग्रानि जेते ग्रेटर त्रिपुरा लानो जों तैबो बसखां जुदार खायनाय बागै जों तिनि अ जागाव सब फायजा आबनो निनि कक आं तिनि फिरागवानि सर अमहानो रिजनल पार्टी दि आईपीएफटी ओ लाहार ओ थायनो 11 दिन लाहार का सुका आथियाबा ब्लॉक ने जे डिमांड त्रिपुरालैंड ताबु माया आसे 11 दिन का सुमन या गो माया आ त्रिपुरा 12 आवर का सुम बाय ताम हमनाय अब लुकरक आबोके महाय आईपीएफ तिरो त्रिपुरालैंड बागै बर आरने 11 दिन जा का समाने यंखावार जागै आने साग बाहायनो आ जागाव आनि साग अबदान तो आं बाहायनो सबाव फायका बे तिनि बुवाग्रानि नेतृत्व माय दङ बुवाग्रानि जता टारगेट खालायमा निखा अमहाय त्रिपुरा हाव जता त्रिपुरा सारकनो जा स्पेशल युथ दंनाय जों तिनि जों बुसासिनि फेमिलि दङ जों फेमिलिनि बागै वानसगो दा युथ रंनि बागै जता बर फेमिलि जाफोर खाने बरनि बुसाबने वानसगो बे ताबो बरनि बागै बरनि भविष्यनि वानसगो जता तंतमनके त्रिपुरा सानि जता त्रिपुरा हाव ता टप लिडार चलै दंनाय सारा इंडिया जता नुहौरि दंनाय चिने ओइ जा हाबुवाग्रानि आबुवाग्रानि नेतृत्व जता आंदोलन चलै दंतमने बाक्सा गोबांमन सावो आईपीएफ तिकासे तै रिजनल पार्टी कगनाय रक सावो सानाय रक सावो आ डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनियानि बागै आका सेपारेट स्टेटनि यान बागै जों बरनो समर्थन खाया जता त्रिपुरालैंड हामजानाय रकबो कयेकजन नेता नरनि मीडियानि माध्यमे अ कग रक सामा खानाका आं बरनो तिने अ कगनि बिसिंतै जवाब रनानि मसुगो कौन खाके तीन और स्लोगान और न कोनो दिन चंग ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए और न स्लोगान दिया वी आर आवर डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा चाहिए नहीं चोर तीन स्लोगान नहीं तो इनका आरो जगह ता बेंग आइथुं जे और न तीन और न ता खाइथुं जे ग्रेटर त्रिपुरा ने बागी आंदोलन खाया हनै ग्रेटर त्रिपुरा ने आंदोलन तीन 12 घंटा अम जस्ट शुरुआत तैसिंग एमएलए सं साइथां का ग्रेटर त्रिपुरा ने अम शुरुआत बुआग्रा दिल्ली तक सुसलै दङ जों तीन और निवो जों 12 घंटा बाय तीन दिल्ली संसदे माने के बस जों 3 दिन खालायानो तैने और जों तैसा बारेयावनो अंका अनिर्दिष्ट काल खायनाय एमन जमाय जोंनि युथनि थै ताबक दङ जे बरक साव नॉर्थ ईस्ट बरक स्पेशल त्रिपुरानि बरक जुबकरा थै करे देनाय जोङो आ थै करे देनाय छमने ताबक न बगर नेतृत्वनो आ थै जेता आ थैने जता आंदोलन आ डिमांड ग्रेटर त्रिपुरानि आ थैने आंदोलन ताबकनो शुरुआत चेंगो नरं मीडिया रं नासिं सिमित दंदे बसकां सालो आ थैने परमान आ थै गतनि परमान बसकां फाइ दं नगनाय अनिर्दिष्ट काल खायजाकप्रो जा आसिसनि दांगा आबनो जतन मुइत खलायमा फायनो पे बुवाग्रानि नेतृत्व आं कन्फिडेंट दङ अ त्रिपुरा मोनसे सलुशन तबजाकनाय आबखौनो थाना आं मीडिया नि कन्फिडेंट तिनि अकगनो साव त्रिपुरा मथा फाइमेन यागोलो तिनि जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2021 जिमिन जों आंदोलन खायफायो बा जों तिनि जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक बु कायसा मुभमेंट सुदो लामाओ डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव बुमा दिखेनो बम मुभमेंट आमति सिमिनिया मो जे स्ट्राइक खेमनि मो कायसा खा दुमानि जों फुरुमाखलै सेंट्रल गभर्नमेंट मोंखा शुरुआत से कोचिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रक ब्रिटिश रक 200 बছर इंडिया ओ रूल खेमन या गोलोबो सालसा याकारि माथांका साव बिसास खायमाना जराव सा ग चिंतामनि बगे तिनि सिंसिनि बखानो जिनि वान सुमनो जों दुर्बल खायना कगबा कारण जों सायमानो अ हा अम तिप्रास नेहा अ हा अम जिनि बुकुंबार नेहा अब सुदु तिप्रानि वानसा जिनि सायमाना आमतिया सारा होल इंडियन बरक सायमानो जे अ हांका
ত্রিপুরা সারनि हा और सान अफ द सॉइल का त्रिपुरा सार अब स्राय किन्तु आंनि बागै जों कोनो खाबायनानि करे जोंनि बसकानि आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगाव लांनो थानाय आरो जों सालसा ग्रेटर त्रिपुरा माननि मानब जोंनि दृढ़ विश्वास दं हामबाय बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुं फुं 6टासिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बर'नि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रिनायनि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बर'नि थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बर'नो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अवश्य आनि गवं बनि बागै कायसा बर' और ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि और श्रीरामपुर कुथुम रमो उंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि और बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरन थानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइका हामबाय तिनि लाहार कासमानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार कास जागोन न चिनि लाहार कासमानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरा डाक्ति माननानि बागै चिनि प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिनि बागै लाहार कास जागो एवं प्लस चिनि बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6टासिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कास जांनाय जों तिनि साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो साप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो चिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों तिनि बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखौ गैतंलायो ताइ चिनि कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हायनो ताबुक कमलपुर पीएस नि आन्दारो 2टा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज कायसा ताइ चिनि और दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंग खलायै जों ताबु खलायलाय दंजा तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिव जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिव कायहा दंग जामथुम
yango phari rasta jam thum kaisa tongo tai kaisa tongo nini Mahadev Chomuni o tongo ga ama hai khaina mendi awar rogo ba ama hai khaina chung surmani simino পাঁচটা ব্লক খাইজাক বিল্ডিং খাইজাক আবুনি বাগৈ তিনি যতন নচুং কমলপুর বাসিরং সানানি মুচুঙ্গ ত্রিপুরা বাসিরং সানানি মুচুঙ্গ চিনি তিনিনি বন নচুং পিসফুল্লি চুং বন নচুং পালাইলাইনাই তামানে বাগৈ হিনবা চিনি বুবাগ্রা চুং কক কাচারজাক নরক কোনো ভায়োলেন্স তাখলাইদি কোনো ওয়ালাই সুগলাইমানে নাংগিয়া চুং গাহাম খাইयै বুজা পরানি বিসিংতি খাইনো চিনি চুং চিনি যে মেন উদ্দেশ্য সংখ্যা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মেন ন চিনি কক চিনি ত্রিপুরা সারক যে চুং তিনি অর বন দাকক মানে উদ্দেশ্যতম চিনি আর্টিকেল 2 এবং 3 নি যে চিনি মানথাই সপ্তাহ ন চুং মাননানি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নি বাগৈ চুং তিনি অর চবা নাংলাইজাক সেপারেট স্টেট নি বাগৈ চিনি ত্রিপুরা সারক নি থিনাং চিনি সুকথাই বরারি চিনি থিনাং নি বাগৈ চুং তিনি অর যত বুমারক যত শিকলারক যত প্যারেন্টস বডি রক যত স্টুডেন্ট ফেডারেশন রক যত ন চুং তিনি অর ফাই সামিল ওংলাইজাক তাইবো ফাই তঙ্গ তুরুক তুরুক তাবো ফুং কচাং নি বাগৈ সপাই সুগিয়াখো তাবো তাইবো ফাইলাই তংলাयो তুরুক তুরুক খাইयै চুং তিনি ফুং 6টা নিসিমি তিনি অরা আসুকজাক শারীরিক 6টা জরা চুং অরা কনস্ট্যান্ট চুং অরা তিনি তংলাই চুং আম দুর্গা চমনি এরিয়া সেত্রাই পঞ্চায়েত তাবুক জরা বসুরক বরকম খানা চুং তাবুক সাক জরা তুই বরক প্রায় 2-300 নি মতো বরক উংজাক তাইবো চিনি টার্গেট দङ जों তিনি অরা 800 নি টার্গেট নাহারজাক जों 800 বরক উংনাই जों সারা সুরমা যদি ফাইগা হিংকাই जों 2-2.5 হইতে 3000 নি বিসিङो जों তিনি অর ফুলফিল খাইনাম দङ মানে ফিয়াবা চিনি ভৌগোলিক কারণনি বাগैनो जों তিনি অর जों আমাহাই খালাই খাইমান লাইয়া যে এক জায়গাও খালাই जों ফিয়াবা হাইওয়ে রুট जों সিমিনা অর দङ তাই শ্রীরামপুর কমলপুর 45 কনস্টিটুয়েন্সি নি শ্রীরামপুর 5 নাম্বার ব্রিজ যাব আ জায়গাবো ব্লক খাইজাক পিকেটিং খাইজাক তাবুক জরা কোনো গাড়ি রক লাদা লাইফেকা বা এবা মানিয়া হেনে লাইনে রক নুরা নুখা जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनी जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जोनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताई प्रशासन रक फायै दङ दुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे তাই হসপিটাল রক বিশেষ কলাই সিরিয়াস কন্ডিশন অসুস্থ তংখাঙ্কাই जों বরক ন এলাও মা খাইনাই উমাই প্যাসেঞ্জার গাড়ি রক जों মাসে মানিয়া जों লামা মা রহনায় মা রক সাফাইনা রক তাবুক জরা ফালা আমাহাই গরৈ বাইক কাইনি ফাইকা আম বাইক ন जों আটক খলাইকা जों বরক ন লাইরেলিয়া Again, only J demand is the greater demand. The except broke Klayankai. Again, almost a job of Kotorna. Yes, जों खबा कतरनं खनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खाइनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों तिनि सालजा पिसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनिनि अ चिनि खरां न जों दिल्ली व सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागाव होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताई चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हंगांगाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंगा हंगांगाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंगा हंगांगाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य सानबाय हेलमेट कान तामुक दाबा ronde
बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? उधर आकर गाड़ी में। तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो निकल Kayak bisa bom kayak mangkal atau apa? Kayak bisa bom mangkal. Ang actually, ada yang sadar ang tangan yang mana, pulau ang kiri, pulau. Kayak saya tamu sehari gitu. Agak tisu aja, tapi sekarang ya. Kontrol kerja bang, kayak ni mana sih? Kayak kenal boy kaisa excuse kaisa. Kaisa paika per kan. Kita kaisa yang terang terang ni pulau. Party ni kita itu. Ada semi awak sabur paika. Borok boy, kalau ni mana kita mana sih? Borok sabur tu biar ni. Borok ni, borok tu borok clearly sekarang borok sabur. Apa itu borok saya tahu. Jika actually borok tu, jika naman borok tu, awak jaga pun duty of hemiya. Borok tu, kaisa kami tak kaisa kemo borok sih tu sama itu mula borok. Kami hingga lama kerja dulu borok. Jika awak tahu hemiya tu tahu. कच्चा खाएगा कच्चा निकलो इसको बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संता है बहुत आरएसएस है कोई फौजी नहीं है वो अभी कहां पर है ये भी पता नहीं मेरे सर को अभी हमारी तरह ही हो Excuse me sir, फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको खुदी या बो खुदी ना देसी बुंती नहीं खुदी देसी बुंती है इधर sini tuh kan बुंती tongkok देखो Oh,
গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে
करेंगे नहीं बात सर क्या हुआ सर की হয়েছিল স্যার একটু सर क्या हुआ দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার চলো ভাই চলো 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 सर और जे कैसा बुम मानव होने ने कैसा उत्तेजित उमनी अब के बुब हाई अब सुनताबो नायने अब बाहिति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहिति फाइगा बरनि सिनि और बीडीडीएस टीम रो फाइगा दाबो नाय दङ अब बुप्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनियन बागै अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिका अब सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नायने अब दाबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो ब्रो पीस नि बागै ब्रो कैसे जगह थांग तो ब्रो तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने को गया था हाइबन सुंनायने अब बाहि का बताम सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो ब्रो पीस नि बागै ब्रो कैसे जगह थांग तो ब्रो तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने को गया था हाइबन सुंनायने अब बाहि का बताम सर কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিল পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদের জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা ইনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা ইনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজও তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকে কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে থ্যাংক ইউ
Tamang tangi hor-horeng lai. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Gong borok sapa? Gong borok Serbiro. Biasa tu yang bom lo. Kesan kena yang apa kaya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu kau sini. Kayu besar. Merka. Kayu kenal kayu. Peper kan? Per liya. Cinta kau tahu checking kayu dong apa nak? Mana per liya? এখানে শুনছি এখানে বোম ফেলাইছে এরকম একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলছে চেকিং চলছে ভিতরে বহুত প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে Imangkai sya lama botem sya orang baksha ya pribotan chatini oh chini oh tini chini nai pagi phangsa da shen khosa di sopsa Guru-guru lai-lai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini sason khelayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagrasi cino Oha Sini hana senamai kelangnai Hani ani bisas tongu हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca sidi enggai tongken Tiprasa Ongko sini enggai tongken Tiprasa
prasad An maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। विजय रांखौल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है। Hayo mau kelirui maro Fai sidi anggai tong kena Di prasad Baca sidi anggai tong kena Di prasad Greater Tripura Land! Angkor sidi Greater Tripura Land! Thansa! 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 Ojo di prasad
प्लेन पक्कुमा थंनाय रंना हामबाय जों दिनै रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङाव क्लाइजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सरक NS 108 नि वो बुं आइसुगो बुसालायै जों पुरा रामचंद्रघाटनि YTF TW टिप्रामथा ते TISF जतन मिलुयै जों पास्तानि सिमिल जोंरो जरंखा उंफाना जों जास्ट 6टा अंखाय जोंरो रुट ब्लक खायका दाबो सुख जरतै चिनरो खायका बरक गोबांमा तियो फाइ दङ चिनि अ 17टा बिसिनि बर रक जों बोरै रक बेसिरबाग दाबो गो नग माइसालाय अंहलाय तलायो बरक चिनरो 7टा बा 7टा बिसिं फाइ सकैबिनाय चिनि टार्गेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों दाबो जरतै शान्ति पियोखैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रघाट नेचिनि MLA बो 5.5 फाइ सकबायका जों दाबो गो अर लामा कासलै तलायो नोंनि जे पिकेटिं जे बन खायमाने रामचंद्रघाटनि एरिया कयटा जागाव आसुला रामचंद्रघाट एरिया जों नेशनल हाइवे काइसावनो तो फानासिनि जेराय रक उंगा बाइक बाय ते स्रापसान बिसिङनो पुरा रामचंद्रघाट फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायला नखा समचावै फेरांको गिबो संताय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबिबो लामताय करलिया गुबै कथमा सयै खोलांनाय हाखोलामनि थैबाय रैमाया खोमाय थांदि ताके बेंदि চাম্পাহাওয়ার রোড বসালাইজাক ফুল 6টানি চিনি ওয়ারিয়ার জবর বসালাইজাক বিশেষভাবে ওর নেতৃত্বের কাছে ডিস্ট্রিক্টনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ঋতিক দেববর্মা তমচিনি YTF-नि सेंट्रल लीडर्स मजां रश्मि देबबर्मा ब्लॉकनि वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह बाबू चिनी परिबदलनि नेतृत्व वारियर्स सबरो 6টানি चिनी ताबु প্রায়তে 2 ঘন্টা চিনি বন্ধ তঙ্ক এবং 6টা জরানোর বন্ধ নেই একটা গাড়ি ইভেন পুলিশ দি গাড়ি পর্যন্ত ইয়ান্তি লাইনে কোনো সুযোগ নেই and I am sure with this strike government of India will get a strong message that Diprasa will not compromise but we want to get only greater difference oishuo sindotono thansa and we thank the people outside ADC area jini takukte bukuk sangrok borgo support laika ini highway or national highway
208B Huai Kamalpur Rudo Tipra Sangtong, Wan Sangtong, Kebo Gari, Bike, Scooter, they Kebo Pailia. It does mean even non-Tiprasas also supported the band. Greater Tipralen Thong Abo Wansa Tiprasas Jotono Naika, intellectual Borogok Jotono support Laika. I'm sure government of India will take the next move with Tipra Mothan. Abo Sanamo Chini Astini, Jotto warriors of Jotto leaders, MLAs, MDCs, EMs, Tini Javabes and Hamsafar Express, এবং লোকাল ট্রেন রাখলো ফুংনিসিমি তাবুক 4টা পর্যন্ত আবো ট্রেন অবরোধ লাইকা অলরেডি দিল্লি পর্যন্ত রেল মন্ত্রক পর্যন্ত থামি ছবিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি গোबांमा সামুং চিনি বন্ধ দিসিনতি তিনি এবেন সংখানানি মানকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকা যেটি প্রাসারক থামসা ক্লাইনো ত্রিপুরাও সরকার ত্রিপ্রামথানি উংমায়াংমানো কিন্তু এডিসি Tipra Mothano final cock sanai abo tini praman khlair gache. So jotto warriors samutsan Asarambari constituency ninge ambaya paru mo demand musak andolon bainya kai hinango sentebo kotor chobao thangnan bai prostut Tipra Moth high block thong Tipra do 5 block thong bubag rai block Wai komol Behala Bario Kisalaja, Chini Warriors, Choitani Chini Tabu, by Swatinta Batu, the Arai Gontatum Chini Ban, or a Shesh Portul, Choita one climbing. Band was very successful. People have cooperated. Garikura, Dini, Jamjola, Choice, we thank all the people. ADC, Bandhana, ADC, Father, the Borno, cooperate. আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বনটাকে সার্থক করার জন্য সফল করার জন্য এবং চিনি যে গ্রেটার টিপ্রালেন্ডি দাবি দিল্লি পুঞ্জ অবশ্যই থাকতে আছে অ্যান্ড হেয়ার আফটার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি কোনো ডিসিশন না হারিয়ে আঁকে जों तेबो कतर आंदोलन निबखागो थांनाय एंड वी आर हैप्पी दैट आर ऑल वारियर्स वन एंड ऑल तिनी सारा त्रिपुरा गनांगिनो नंखरै चबा खलायखा चिनी चबा युग्लकथं टिप्रामथ हायुग्लकथं बुबाग्राय हामबाय सान कासे सुमु ओ चम्पानगर तो जों खोनागा के बम प्रशासन बखति बम रेजे खाना प्रशासन नि बरगरक ऑलरेडी दे हैव टेकन एक्शन आ बरगनो बरग डिटेन बखलायगायছে टुकटाक आमते समाजद्रोही बरगरक दंनाय अरबनर नुखना पुलिस नि डिफेंस नि पैरामिलिटारी फोर्सेस नि बरगरो दंगो so we are cooperating with them chini band जों पुइलान सिमिन साका it will remain peaceful दूध निगारी एम्बुलेंस বিয়ে বাড়ির গাড়ি আমরা আটকাবো না অ্যাম্বুলেন্সকে আমরা আটকাবো না যারা টিপিএসসি বা ইউপিএসসি এক্সাম রেনাই বরং বন্ধনি আওতায় নি ফাতারো চিন্তনিকা সো উই হ্যাভ ফলোড অল নর্মস আই থিঙ্ক মোর দেন দিস টিপ্রা মথা ক্যানট give to the people. I think people should be happy with our movement. Thank you very much. Chebri Tulashiko, route of Buzalaja, Homochini, Edicini, Ches Shimana, Asarambari, constituency in Pisino, Pung Choitani Simino Chini, Purbo Badlabari, Pochim Badlabari, Purbo Rajnagar, রাজনগর পশ্চিম রাজনগর নিচিনি ওয়ারিয়ার্স অরফাই রুট ব্লক লাইকা হয়েছে এবং তে 1.5 ঘন্টা আতঙ্ক তে 1.5 ঘন্টা বড় ধর্নাও আসুক নাই একটা গাড়ি তিনি তোলাশিকক চেবরি রোড লাইলিয়া পুলিশ নি গাড়ির পর্যন্ত আরো লাইনানি কোনো অনুমতি দিলিয়া চিনি ওয়ারিয়ার্স 100% এলাকানি বরগনি সমর্থন এডিসিনি ফাতারনি চেবরি খুয়াই বাগান বাজার রামচন্দ্রঘাট গরঙ্গটিলানি এডিসিনি ফাতার তংনাই ওয়ানসার বোম বন্ধ সমর্থন ক্লাই কিন্তু বড় বন্ধ সেবাইনানি কোনো চেষ্টা ক্লাইলি এবং বন্ধ সর্বাত্মকভাবে তিনি সফল লেখা তে 1.5 ঘন্টা বন্ধ পালন ক্লাই নাই পিসফুলি তিনি প্রত্যেক জায়গাও সারা ত্রিপুরা ব্যাপী
যেভাবে বন খাইকা আসারাম বাড়িও বলছেন 6টা জায়গাও তিনি ওর বন পালন খাই যিনি ওয়ারিয়ার যোগ ত্রিপুরা রাজ্যনি অন্য জায়গানি পিকেটার যোগ আহিনো তিনি ওর পিকেটিং খাইকা আং নিজেবো তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B বাছাই বাড়িও খোয়াই কমলপুর রোড ব্লক খাইনান বাগে 5:30 ni simin hocchen tini picketing chankaro and we are very happy due to this movement chini movement ni bagi government of India nishoy chini demand noti bichar khaine and they will definitely take the next step forward belai hambai jotono tiprasa thansa tongtong tipramot aiglok tong bobagra aiglok नरेंद्र मोदी ने विरुद्ध सभा चले ना कमानी छानी विरुद्ध सभा चले ना এটা টিপ্রালে মারি নাই এটা টিপ্রালে মারি মারি না দিয়া খাই জবা কতর চলে টিপ্রালে দিয়া খাই জবা কতর চলে না বাংলা লোক মোটা লোক Kotorasi bos rombo itu tuh bunyi bosong ya bahkan bunyi topan baru baca hafal dari dong nor jotor saya mana abang bagai jangan sini di pramota ini hoja sini kubaran sengkrarok jangan jotor cara di prawono jangan mau hai kelai sini dukkono prokat kelai jangan kiandor korkan nih kuboda jangan sini dukkono mau hai ke kunobe baru sini kita terus dalam tapi nih jasa kapan mari naik ini
जों तै बुलि तो फानि बरर बै सादक दारि तंलिया हेनि जोंगर जत पाल बोरै जों पुरा अकरा जेरै बोरै खना जत पाल खै जोंगर फाइलायै दिनि मांको लाइखे दिनि दुखनो मा खनानाय हिनै तै केन्द्र सरकार जोजन दिनि दुखनो ताबु खनाया बन जांगाय जों किनमा बनो जों जाकारिया जों बुकांगो बम छोटो जों देबो पतर जब खालायनानै हिनै जों जब नंखला जाक हामबाय जों साइमनो जों जेकुनो जबानि बिसिन्तिनो जों दिनि खान्दाया बेखाय दिनि मानथाय दाबि बुंबाबो दिनि आबोनि बागै जों म लामा कासमानि बिसिन्ति जाय दिनि कुदुगो तंनाय सरकारक दिनि दुख पसनो बुजिवै जों दिनि मानथायनो रिदारिनो हिनै जों पुला स्टेप नालायगे तेब्रा मथानि बिसिन्ति दिनि म स्टेपनो जो मानिया जों खायरगे तेब्रा तो खायरगे engkay jeung dini tipra motane siglarok ganyapano bosiwo jeung dini tipra kha hidangnerok jeung nipano coba kanya nangka tirinai janinai jeung to pano jeung tai sarok dagi tonglia jeung pojango tebo kotor coba kaitane tam sana mo oi na be rong ko hani bage janinai no rong tu kapan bosile inkon aga cinmo jeung dini tipra se dipaiding ko jago posto posto gore dipaiding ko jeung manse jeung maya tamke jeung oneke kodini lube सरकार थाले कुनो माया कुनो सुरक्षित माया तिनी भाषारंग बागे तिनी भाषा को कुनो तेरे कुनो लामा करे कुनो करे भाषा काम करे लामा काम करे स्कूल मास्टर करे डिप्रेसमेंट सारा वर्ष तिन पजिटिभ वर्ष डिप्रेसमेंट तिनी भाषा अब ए वर्ष तिन बुबा करे नेते तिन सुरक्षित मार्न आयो तिनी दिल्ली में तो फाइनल तिन बोन बिसिन तिन सुरक्षित मार्न अनि म kai और मनोरञ्जन जगरमा Tipra maka pas habis asal bolak komunikasi. Mana binamunkan. Ane bumu kai hiron mo de borma ang YTF kwa district ni president. Mari asa puri karo. Bagara hai loko. Tipra maka hai loko. आगे बढ़ो बुका बुरा आगे बढ़ो वाइट आई लोटो डब्ल्यू आई लोटो डिप्रा मोटा आई लोटो डिप्रा मोटा आई लोटो डिप्रा सतो आई लोटो हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो अमित शाह जी हमारी आशा पूरी करो Sabetini maya kupul sagi boroni logi boman kha hol I
जराले लाइखा देवा मुकुमु कथमा चाखा उफी गलांखा जराले लाइखा देवा मुकुमु कथमा इश्यू तो जो साइबर चीन बुबा साइडका चीन कैसा इश्यू अबंग गेट त्रिपुराले इनका तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा में थाने बिसिंग तब डायलॉग चली तंग दिल्ली वो इनका खूब पॉजिटिव इनका चिंग नायो दाकी दाकी खाई चिंग जे साल कलक मा बिसी कलक मा चीनी मानते सेपले जाक तंगमनी त्रिपुरा सारो बंगनी जे संविधानिक जे अधिकार तंगमनी मायांग तंगमनी जों बुनी तलाव तंगै चीनी मानते सेपले जाक तंगमनी अमरनो दाटी दाटी मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि अबगमा बाय जों त्रिपुरा मथा जत बिनि वारियर्स खोथा लायै 12 घन्टानि बन किने एदिसि आमसायो जों पालायै दङ तामनि हिंगाखाय एदिसि आमसायो जों एदिसि आमसाय ता बिनि गाना गिनि त्रिपुरा आमसायनो खबैनो जों सिनि गेटा त्रिपुरालेन सानो आबुनि बागैनो अनेक बड़ प्रश्न खायो तां सारा त्रिपुरा खायै नै किन्तु जों नायो चीनी एडिसी एलाका ता एडिसी एलाका ने फातर किसा त्रिपुरा जे गामि रकंग आबनो खबैनो गेटा त्रिपुरालेन जोंनि बागैनो जों चिनो अरो स्ट्राइक खायदों सजरते सर स्ट्राइक बाहाय रेस्पन्स मानतों आनि रामचंद्र गार निवर न साग्रानाय चिनी बरम गना इएम तंगर चिनकनै लिड खायो ताबसे पॉइंट चिनर मास गैदरिंग 5000 रुपया क्रस खायगेना ताबु को फाइ दङ गारि गोबांमा सारिगतेबो बांनाय इंगे काय जों खासिङो कायसे रेली खायगा सिबनसा रेली सारिगता कायसे जों सालथिलिलो खायनाय अरो जा ताबुसे पॉइंट सारा त्रिपुरा विभिन्न जगह जों खबर मान दं माने जतने पीसफुल चीन बुबाग्रा साव पीसफुल जों मुभमेंट खायनाय कुनु जगह जों संघर्ष थांया एका पुलिस नि दिक थेके बचन तिनर नका पॉजिटिव बरो बचन और नरनानि बागै गना बागै फंनि बुं खालि बखन करे आबुन बागै बरो न बचन हामबाय मा खायो हामबाय माइ रोताम नेके बरो जों सुबा मानि बागै एका काय आं जरा दिनैनि अ सबाव चीनी रामचंद्र घाट न खबै सारा त्रिपुरा जरा अ सबाव फाइनाय आं बरो न बेबाक न खाका हामते हामजामा यापार ताम नेकाय बुबाग्रानि लगी जों त्रिपुरा सरक जतन तंग चीन मान थाइ माननि बागै जों जतन थानसा अब बुबाग्रानि थानसा जों जतन तंग जों बिनि वारियर्स जों जे कुनु सबाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंग मचिनि फानतनि त्रिपुरा हास्तन खबै जों भारतबर्षनि गवर्नमेंट अफ इंडिया न जों फुनुगै दङ अमर जोंनि वान चीनी जे तिनि अ 12 आवर्स जे बन्द दागुमानि फुं 6 सिमी सानजा 6टा जरा पिसफुली चीनी म चलि दङ अबनो जों क्लियर खायनाय जे चीनी अ डिमान्ड जों केबनि मानथनि सेप्लाइन बागैया चीनी अ जे प्रोटेस्ट खालामनाय केबन न सेजाना बागैया केबन हामे साना बागैया चीनी डिमान्ड काय चीनी जे दफानि जे आसिक बसर रगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चीनी राइट्स न जों मायङै दंमानि चीनी बुबाग्रा जे खरांलै दंमानि चीनी दफानि जे हिनांनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा जे खरांलै दंमोन अ खरां यासगै जों तिनि जत लुकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालामनो बागै जों अर बुथुमनाय जाक दै गुबुननि दफानि बररबो तिनि चीनी अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बररबो जों लगिरि दङ तिनि अजरबो चीनी रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङो चीनी पदबिल आमसायो चीनी जत खाका हमलुकरक त्रिपुरा मथा चीनी पार्टी अब कैसे प्लेटफॉर्म जिन त्रिपुरा मथा खायनायनि बादैबो जे आईपीएफ टिं थुं बीजेपी थुं सीपीएम थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्र जे त्रिपुरा दंनाय जत फाइटिनि अर जॉइनिंग लायजे तांगे जों अबन फुंनानायो जों थानसानि बिसिंथै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकंगो जों बुबागान खरांगै बिन सामब्लियो तंगै
जों इन फ्यूचाराव एबा बुबाग्रानि जे डिमान्ड सक्सेस खालामनाय बागै जों जत तियार नायजों हेलमेट गानथामो गावबा रोने फाड़िनाय जाय मोबाइल बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात कर लो यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? उधर रखा था। गाड़ी में? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो Gaya bisa bom kayak mang kalau gaya bisa bom mang kalau ang actually ada cara ang tantangan mana pulau ang kiri gaya sama tamu sehari dia tu agak tisu lagi tapi sintara yang kontrol kita mau bang kayak mana sih gaya kenal boy kaisa rescue kaisa pakai per kan kita kaisa yang terang tangan itu party ni kita itu terus kami awal sabar pakai orang kalau ni mana kita mana sih baru sabar tu biar ni baru ni kalau kita baru clearly sekarang ni baru apa itu baru saya tahu jika actually baru tu dekna mana baru tu oh jaga pun duty of kami ya baru tu kaisa kami ni tak sekemo baru kisi tu sama itu baru mungkin lama kita tu baru mungkin awal tahun kami atau tahun कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संता है बहुत आरएसएस है वो नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह सर फूजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको
네, 구두야 뭐. 구이가 몇시 분이야? 구이가 몇시 분이야? 아이 다르시는 동안 공도 덩커 대거
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে স্যার কে হওয়া স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু सर क्या हुआ सर 2 लाइन কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার চলো ভাই চলো চলো सर और जे कैसा बुम मान होने ने किसा उत्तेजित उमनी अब के गोबो हाई अब सुनताबो नायने अब बाहिति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खायनानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहिति फाइगा बरनि सिनि और डीडीएस टीम रो फाइगा दाबो नाय दङ दाबो अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेस नामना अब सिक्रिनेन बागै सा अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिका दाबो सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नायने अब दाबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरी अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुन नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बं खानि तो सब किछु न रेडी बुंनि को सतो ती तो खाइने को गया अब हाइबन सुन नायने अब बाहि का बताम सर कैसे कोक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरी अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुन नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बं खानि तो सब किछु न रेडी बुंनि को सतो ती तो खाइने को गया अब हाइबन सुन नायने अब बाहि का बताम স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা ইনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা ইনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা
আমার নলেজও তো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকে কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, ওমেন TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায়? আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই PSR আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এখন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন। থ্যাংক ইউ। Tamang hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Bong borok sapa? Bong borok Sherpiro. Biasa dia yo bunga. Kesan kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu itu sih. Kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayu. Peper kan? Per dia. Cinta dong tahu checking kayu dong apa? মানে পের লিয়া এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে এরকম একটা শুনছি কিন্তু এখন চেক চলতেছে ভিতরে বহুত প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেখবে হ্যালো Siapa juga? Ini ada kayaknya mama ini sudah. Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তার তীব্র লাইন মার নয় Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তার তীব্র লাইন মার নয় আয়কা চবা চলি নয়
ai ka to bhat choli nai ai ka to bhat choli nai ai ka to bhat choli nai gerta ti perlain baru 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 nai ai ka to bhat choli nai ai ka to bhat choli nai ai ka to bhat choli nai ti promoter long live Eka Haide Sentabu Acha Kacha Sabni bike sabi Hero ni bike sabi Sama kotaran pinai Sama kotaran pinai Kena sebalen marnai Kena sebalen marnai Kena sebalen tubunai Kena sebalen tubunai Kena sebalen chinamnai Kena sebalen chinamnai Amai Belagi marunai Hai ka to bhat choli nai Hai ka to bhat choli nai Gerta ti perlain marunai Gerta ti perlain marunai Gerta ti perlain marunai Bharat Sarkar gerta ti perlain marunai Bharat Sarkar gerta ti perlain marunai Gerta ti perlain marunai Gerta ti perlain marunai Sini matai marunai Hai ka to bhat choli nai 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 Bharat Sarkar tari ka jinta bina marun nai Bharat Sarkar tari ka jinta bina marun nai Bharat Sarkar tari Kita salah Kena sebalik cahaya Kena sebalik cahaya Sumatera losmen Barat Sabha losmen Oh takut cang phabe Sama kotor choli nai Oh takut cang phabe Sama kotor choli nai
তোমার কথা চলে খায় ঠিক বেসাই লোকল ঠিক বেসাই লোকল ঠিক বেসাই লোকল ও তার সংখ্যাবে খেতে বলে ছিলাম নয় খেতে বলে ছিলাম নয় খেতে বলে তুমি নয় খেতে বলে তুমি নয় ও তার সংখ্যাবে ও তার সংখ্যাবে ও তার সংখ্যাবে খেতে বলে ছিলাম নয় খেতে বলে তুমি নয় খেতে বলে যত বাসাতে কিসা যত বাসাতে Long live! PISM long live! PISM long live! PISM long live! भारतीय संविधान विषय देखिए करके बोले तो नहीं भारतीय संविधान विषय देखिए करके बोले करी नहीं भारतीय संविधान विषय करके बोले करी नहीं करके बोले तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं ini tadi maru nih ini tadi maru nih ini tadi maru nih hai kecoba cari nih চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই হাইকে তোমার চলে না হাইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশ মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिं नाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एटा बुमा हाय सिनि आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा सानना बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबा तो तामुं सिबिया चबा तो चलै तंगति बासर एके फियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फास्ट टाइम नि मानो ताके लाइबा रगि नाके नुजाखा चबा ओंखा चबा खाइबा किन्तु मायाइया एदिसि मांखा एते आपनि चबा बाय ताबुक चबा किन्तु अ चबा ना हामिया याव चबा बा थिन पर थानचां माख्या फेबा थानचां पना जरवा ताबुनि हाय बुबागरा जेबा थानचां खामे थानचां यानि हनि मानो ताबुक 99% थानचां हनि मानो इनके अमाके थानचांगै जेबाबे चिन बड़ खाव नांगै बुबांग सुनो आबत्ति मत पार्टी बंदा कंपना आबत्ति मत पार्टी हेने वानसुगु लुकुर फैया शुधु एकटाना नाहामुं बुबागनो लगायनानै सिनि पावनान सरे माना बांसे लुकुर गैतो लुकुर वानसुजाक लुकुर खाव चंजाक सिनि एत बছর 76 বছর थांगा जों ताबुक जरा इंडिया बाइन कुमा परे हाबानि परे ताबुक जरा नायमानि सिनि बरक दिप्रायबां तो नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुंगि दं सिनि बरक एरियाव हाबखागोन नुबनाय
অজনা রুগুঙ্গৈ মানে যে কোনো মুংসা রুগুঙ্গৈকে হিমার সংনগো আবার তাং বাকি অমাই রুগুং তি কাহমা নিয়া চাম কাহমা যায়া তো অমাহাই তিবাসরকে হুমা জায়গা হিয়াবা অর সানা কালে স্রাই স্রাইকে অহা তিবাসং হা 184 জন বাই সাতন খাইজাক অহা অবসর রকছে তিনি চানা চাবাইয়া তংনাই রকছে তিনি গৈ রাং পয়সা গৈ তিনি গোबां মাथि मते मा जायगे रुसुंगे थि दं लेखा पढ़ाबो चिनि तिबासा पारने आम जायं केन मुगजागो तमो स्कुल गै स्कुल तंगे स्टाफ गै लेखा पढ़ाव सिल बरो काइमे आंतो का अमा केनो सिंह दिबाव खाइ तमो तमा बरो साकरि मानने जे तमानि पोस्ट रजागिया जेता पोस्ट ताबक 30 जन बिसि बेगलो पोस्ट नि रजागिया मा हाय आपगनो नुगिनो तिबासा र कुनो जासिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया Kema boros muka example Robi Liton ni gotana আগরতলা SDM সুকান্ত বর্মা অমাইরনো একদম সাল কথা কথা না কোথা থাকা অমাইর মুকা কিন্তু আমার কোন জাস্টিস নাই মানে তি পারসানি যে কোনো গতি কে জাস্টিস নাই মা শুরু আবাগেনো সংমা সহজে চিনি অর চিনি অধিকার রেখা চিনি যেটা অধিকার তো মানে আবার সেগিনা জাকা তো অধিকার না ইফিল মানা বাগিনো তিনি চিনি বড় চিনি খলে পানা ইন পরেং লাইজা তোমার আচ্ছা স্যার তাই সিনসিয়ারলি কিছু কথা জাতিঙ্গো স্যার তাবুক যে PTADC area wo lukurongni hampai to pangki lukurongni kahamna thaka bohai rokle solution ni bagai tamo kitak di prasrong nangai to men taban sawa o dipra bukan karone no sin borno sato kido khaijago kono musamaya karone no ekta sandogo diman gadate pan abar paman solution tine naidi ADC o tabuk ADC area wo mungsa tini ADC hapango tongo salo tongo tiro mata pora bo mungsa khaime tangbe rang kore PW lama kaise khanyan ke ba tam kre khan kre enga tabuk tuini bagai nang ke ba rang kre rimaya sakit tangane nang tong hompano sakit tangana ke talang maya tangbai rang kre ke bebak jaga dipra nukha takrai budget to agare ase khel thajiga MLA nga pore budget to sinje puro odebe cholibo apuro nukha ekta dipamna budget bisar rojaba গুলো 30 লাখ আছে তাও একটা দীপানো বাজেট পিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোন একটা ডিপার্টমেন্ট PW দিব জাকা মনে কেজি 30 লাখ PW স্টাফের স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি রাং থাকা মাইদা মানে 30 কোটি চাই বেশি রাং থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মাঝে তো 30 কোটি সাজা 30 লাখ 30 লাখ মাঝে আছে 30 লাখ বেশি রাং থাকা কে ke develop khatini se bai bai ke dipara hutta ke apage no saima ka jaro ekta no lama sin tin pamna chobe sama ke separate state ke diparen ni asak sin bongne hamre pela ke se slice sini pamna chole chomna ni wasu no rubagara tau sin khot mako ka ni mane ka ang sama songo oam chani joto muko tonga do khor oam chani joto muko tonga do noga asu tonglia মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা চিনি অবন চিনতে পারছেন পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে চিনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার ভুবাগেরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইত তিনি আবার সিমিয়া ব দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে সিনি যে মানথাইনাव बाहायखौ पार्मानेन्ट खायमा जों दिनै दाबि चिकमगो नावानो देसा कय बছর পরে দেसा दाबि खायनांगोन अमाय आबैनो पार्मानेन्ट खायदेनो हनेनो इन्डिया गभर्नमेन्ट थानि दिनै नखर काहनि माने का आं सानमा संगो ओम चनि जतो मुको तंगनाय रक नखर ओम चनि जतो मुको तंगनाय रक नगासु तंगलिया माने बेबाक नखरे अर लाहार कासम जागा सिनि अबन চিনতে পারছেন পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে চিনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার ভুবাগেরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইত তিনি আবার সিমিয়া ব দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে
मान थांनायाव बाहायखौ पार्मानेन्ट खालामो जों दिनै दाबि चिकन मंगल नावानो देशा कय बছर बড় देशा दाबि खायनांगोन अमाय आबैनो पार्मानेन्ट खायदे हनेनो इन्डिया गभर्नमेन्ट थानि दिनै पाथांके तो सामु दुकान बिथि दुकान आबरनो बात खायमा तो होटेल रक अमाय रक इनके अरो बाहायनो एम्बुलेंस जत नांगौमानि इमारजेन्सि पुलिस गारि पुलिस गारि बा के फानो बाय चान्स एम्बुलेंस में फाइमेलिया प्राइवेट गारि फान फाइकाबो गगुमैनो साखामिया आबरनो जों गासुनानि दगानया बनो जों लाइ हरो इनके आबैनो जों पीसफुली अरं दङ जाते सिनि खरां जों पीसफुल खायै एकदम शान्तिपूर्णभावे खायै खरां जाते सने जात बड़ जबा खायो थानजका खायका फिया बड़ एकदम गानदनो राज्य नावै के आबो बाङैनो दिनै दिल्लीबो मा सानाय जात बं दाबिनो नानि আচ্ছা স্যার लुकरक बुसुक लुकनि जो साइमालि आइसि माने ताबक देवन बाजार आम तनि नग नग भात नाङै नायनि दि नग बरक मामानो जत बरक नग बियां थांके सावनो लाहा कासम लागा माने जत लुकरक जे तमनि जतनो नखरै तिनि चब नखरै त आबना बुसुक बरक साइमालि आंका बुसुक बरक संके लुको एरिया जेसे बरक बांगो आसुक नहक कानि साइमा गाइसि आबैनो लुकर नग आसकले जत बरक खायो अर प्रथमै थामचा चबा खायो चबानि खरां दिल्ली संगाय जात दिल्ली वां संगाय जाक बरक अलरेडी तिबासरक अलरेडी बनि हा तमनि बनि अधिक सेकजाका बनि अधिक किफिल नाबागै बनि पार्मानेन्ट सल्युशन नाम दरकार हनै न रुदि हनै वान सुगै सगैजों खरां हनै वान सुगै चिंतिन र बोबागारनि कक खनाय सिंगर थामचा खाय चबा खाय मा बाहायके बिथा फायजा गेजे सामु खायनि अदा कोन सेन्टार खाया बास्ता खाय बि साइड गेरा तुमना मांगला खनै के तब बताङ वासु काउसिया अब इन्डियानि संविधाननि राजधानी अ डिमान्ड खाय दङ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट नाका तामुं डिमान्ड किन्तु जे जगह सानामा जों बरं न तिनी अबरन तिनी लाहार कासमानि दिन आं बनो सानामु जों एदिसि जेफोर मुभमेन्ट खायो नु अटोनोमास नु नेसने जेफोर सिक्स शेड्यूल बागै चिरि खकरु गोमामा बरक आफुरु बिउदि खायो दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दाखायने नै सावगायसि दा आफुरु इन्डियानि संविधान कस गरे फियाबा आफुरु भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खायै एदिसि नानि एदिसि मागासि आइन संशोधन खायसे मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियान संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे सेवनानि संविधान अलरेडी दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आफुरु जे बिउदि खायने दं दिनै अबरसे दिनै एदिसिओ बिसि बाग चालो एदिसिनो इनके बाहायके ब साइमान जे दिनै रिमागला खनो चबा आमान मा सादा चबा खायके माय हानि कुनु करे आबना थांचा दं जों दिनै अर तिबासर बेसिबाग थांचा 99% थांचा नै मानो को 99% थांचा दं हाके अब केमनि फान करे सिनि दाबिनो कासुना नायसि आबन बोबागरा बारे बारे साव को पार्टीना नासिकिया तिबासनि मान थादे बाय नाव थांचा दंदि हागे थांचा दंके इन्डिया गभर्नमेन्ट नंनो मारनाय गेदा दिपालेन पार्मानेन्ट सल्युशन मानेनि साइड आबन जों थांचा दंनाय खा नांलायनो बोबागानो लगदि मातो सारता इसा बोबागारानि देत्रिते जों बेजार दिपालेन जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आं बागै जोंनि जों नुखा जे तामसागा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बुखौ दाम सबका विकास जों लाई थांनाय 2018 बेखौ जों आरो नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता जोंनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेन्ट बीजेपी ता आईपीएफ गभर्नमेन्ट आफोरबो जों नुखा जे आईपीएफ तेरो बर बहान त्रिपुरालेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिनो तिनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेन्ट फाइमानो विशेषके 25 बছर सीपीएम जे अर कायम खालायदोंमोन आबनो नरै फाइमांखा आबन बागै किन्तु फाइमानि यागल बर बैसो जेटा बर कक सालायके सिनि जन ग्रेटर त्रिपुरालेन नांनाय हने बरक ताम खालायके बरक मडेलिटी कमिटी हाय इराय हने दिनै आसामनि मुख्यमन्त्री बम हाइके बर आसाम थांग मीटिंग रो खलाय हाय खलाय आमा हाइके मा मडेलिटी कमिटी हाय खलाय नाम तिके आफरो बाहायनो सेस खलायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्व आफरो चिन्ति प्रसार थानसां लै आं मुति मानो 2017 जेता जों बरमुराव जोंनि बर' रक
त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंयाखाय 11 दिन आ जागा लांता सांता अंलाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सानि सिन माना नांसिने सिनि एडिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आवा हाय नैनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थक जागै IPF सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों अबा हायके आन्दोलन खाय दंमोन बानचाल खायने बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जि गोनि गथामखौ कागलाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालाय दं आमन बागै आमहाय नांनिया कक आमहाय राष्ट्रपति बता बुंलाबाय सिदि आं कबुनार मुसुखानो मिडियानि बिसिङै अबा हायके आनि लाइभ आं नुखा यां सागि खाय दंखरबो एडिसि आं डेपुटेशन दंखरबो अबा हायके सिनि बररक एडिसि हापंनो सबाय लायो सिनि बररक साख्रि माना दंमानो बानचाल खैर लायो अब राजनीति बाय जों थंजाखते जों एसे जागा फायसा फायखा त्रिपुरा सारक ताबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मुसुङो दिनैनि जे अ जे बन अबा आं खाखलाय अबा साक्सेस नाय अबा सिनि केन्द्र सरकार थानि सिनि आवाज थां सगिनाय आमन बागै जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेटार त्रिपुरा बा सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिनि माने दाम सानाय सिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोन जेटा 2 बा 3 धाराओ जेटा आइन दंमोन आबोनि बिसिंथि सिनि ग्रेटार त्रिपुरा जों आदाय खायने खालाय मानाय हिना आं खालायो बुबाग्रा नेतृत्व ताइसिनि केन्द्र सरकारबो बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा सार फारनो थांजाथु जोनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन बिनि आरो गाबोन बागैनो जों एडिसि हापां जों ताबो बुबाग्रा नेतृत्व जों एडिसि हापां खाय दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा मानि दङ 13 जन एमएलए जों ताबो खाय दङ आं बागैनो आं कबुंना मुसुङ आं गोबां कक बारा कक सालिया आबना असों आं विशेष कर मीडियानि बिसिंथि आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सिन त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंथि जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै जोंनि त्रिपुरा सारावबो नरबो जतनो खायनि बुबाग्रानि साथि तल खायजाबाय दिनै आं कबुगै जों आं किसा कक सामानो दिनै तामनो तैयार बुथुमलायनि माके जों सारा त्रिपुरा बरफ जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथिखे जोंनि बुबाग्रानि साइथंमानि बिसिंथि बिनि खरांनि बिसिंथिखे जों दिनैओ 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराओ 27 28 जों दिनैओ जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा बारंबार अमाहायके जोंनि बुबाग्रानो थुङै दंखा जे अमाहायके ताम सानाय दिनै वाइसा साव इंटरलोकेटर दिनै वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हायके गोबांमा जोंनि बुबाग्रानो दिल्लीआव तलाङै रिंगै अमाहायके हकायै दं आमोन बागैनो आं जों दिनैओ जोंनि बुबाग्राबो जेसेबानो जों सारा त्रिपुरा बिसेसखाय जोंनि एडिसि एरियाआव दैयै जों बन दागोखा दिनै स्ट्राइक खालायखा आमोन बागै आव जों दिनै राजा चौमनि बिशागन्जआव जों आसुगलायजाक ताइ बिसेसखाय सिभाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों देवान बाजाराव डन बस्को आरोबो जों कासलायजाक बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदाলত सालंमाया चलिमायातैखे आथिखे जों 3 खानो अमाहायके जों बन जों पालित खालाय दङ बुबाग्रानि दागिनि बिसिंथि आमोन बागैनो जों जेसेबानो जोंनि त्रिपुरा सा मोथांजांनि बागै जोंनि सार्भाइभेल जोंनि एक्जिस्टिं जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों दिनै बासाय फानिनि नांखा जों जतनो आंनि जि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै दिनै आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटियार थांफानो आं दिनै नगा आसुगि दंमाया आं दिनै अमाहायके फुंनि 6टानिसिमि अर जों आसुगायजाक जों अर लामा कासुलाय दंलायजाक बिसेसके अर बिश्रामगन जों राजा चौमनिओ जों अर बिसेसके चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रक दङ जोंनि बरं गोनां जोंनि सुबोद देबबर्मा
তাই সিনি এডিসিনি এমডিসি সিনি বরং গোনাং সিনি উমা শঙ্कर देव बर्मा তাই সিনি বরং গোনাং সিনি মানব দেব বর্মা এমএলএ অবাহাইকে ও এরিয়ানি যত ব্লক রংনি ব্লক जोङो कुथुम लायजाक बिसेस गाबोन बागे नंनि मिडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङो फायदि जोङो बिसेसकै जोङो कुनु आं बिजेपि खालायो आं सिपिएम खालायो आमाहायके जों राजनीतिनो तोर जोंयावै जों दिनै थानसाखे बुबाग्रानि जा साथि तलाव जों फायनायनि नांखा जों थानसां माने बिसिंथि सिनिति प्रसाद दथा जोंनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिफालनो जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांखा हांखाय सिनि भबिष्यत चिनि सरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक चिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय चिनि सरायरक मुंसाफोरनो चिनि ति प्रसाद दङ जों सिन्न बिसिनो होय थानाय आमन बागने चिनि ग्रेटार टिफालेन नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि चिनि ति प्रसारक जे खालाय तंनाय रक बर'खनो दाम जों ति प्रसारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट होनो बुको ब जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो बे चिनि प्रसा एरियाव दै कुरै लामा कुरै ai ti develop ni bising tiba kira tertib lain tu nai ai beri dong ni bising tiba kira tertib lain tu nai kira tertib lain tu nai ti develop long live ti develop long live ai ti develop long live ti develop long live white develop long live white develop long live ai ti frasa ti na basana bagai sikla pan basaka ai sikla pan basaka ai beri badal basaka Tanpa masak pelayan tu. Tahu tu jor tu besarok Buba gerai lah tu. Ada buba gerai lah tu. Buba gerai bising tekir tertib berlain tu. Ayo buba gerai bising tekir tertib berlain tu. Ayo buba gerai bising tekir tertib berlain tu. Lukurong kan aja ni lukurong ketam kau bawa Barat Sarkar tadi dari kecinta binu maru. Ada Barat Sarkar tadi kecinta binu maru nai. Ada Barat Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Ada Modi di Sarkar cinta binu tadi ke maru nai. Hai BJP Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hari sini sarmona tadi ke maru nai. Hai ti pramatani tadi ke maru nai. Hai ti prasani tadi ke maru nai. Hai ti prasani tadi ke maru nai. Hai kita batali nai. Political color abono thui nai. Song tini jodi narrow mind thui nai. Oppose khai na hone oppose khai kengla. Abone bagi nai. Song kobugo বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবো দেশ তো চালু নাই ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির অনুসরণ কবগো সিনিয়র ডিমান্ড আবার কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড আবার সিনি বরক বাঁচিনানি রাইটস ডিমান্ড মেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস স্লোগান নিকালকে অজাগরণ নেন তিনি প্রুভ করে যে উই আর বিলিভ we believe যেটা সিংছাই তমনি যেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নিকগ্ন দাবো প্রুফ খাই যে ও ত্রিপুরা মথনি সানমুং ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড বনি সানমুং ও সানমুং ন সংগনাই নির্বাচন কেন চলো অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অপোজ খায়ো তামনি বেগাই শুধুমাত্র বনে পলিটিক্যাল interest, not for the interest of the public. Public interest na kanka greater Tripura lena accept khane ni election joruri. Greater Tripura no ground khane ni joruri. Abo no accept khane ni dorkar. Abone bagi sing bisas kayo jara sobka sab sobka bisas sobka বিকাশ নাই সেই বিজেপি পার্টি নরক সিনি মতি প্রামতিনি সানমুন সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসুই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করে সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গ এই
12 আওয়ার্স মুভগ্রানি গগমন সারমন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভাইলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গছুই নাই আঙ্কে ও সারমন গছুই নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেমন বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সারকার তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই अब পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগিন সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বরত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বেগে সির খবি তংলাইবানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেই থানে হইতে মনে রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুগ্রানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সেঞ্চুরি খগলাयो বাসন সানলাयो 12 আওয়ার্স বন বিউন গেট এডিসি নি ফাতর বাহিনো অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট থাইমানি মেসেজ তিন থানে পাই সবাইকা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক নো অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোন হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজের হাতকে আরো শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় কোন দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয় আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পৃথক রাজ্য এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে মঙ্গল হবে রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি ন্যায্য দাবি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি তাই আসুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজের আহ্বান এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে তাই আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ছেড়ে দেবেন না বিশেষ করে 12 বছরের সরকার যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Somcawi ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui ko thoma sui kulang kakelam ni thuibai sungno rudi sini manthai sini tongthai rang chaha
मथा साख्लायजा बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव दाबुक जे तिप्रा हा दंमोन बनो सुखागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% एबा तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसी एरियानि फाटाराबो तिप्रा हा दंमोन बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे दारा दंमोन अबनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बिनतुयै तिप्रा मथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसी एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुनजुआव दिनै खरां तिप्रा मथा पार्टीनि ngैया तिप्रा मथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुनजुआव रहाना नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासारनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड उनानि उनथं हनै जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम अकखना हाजागि आंखे नरक बुसकांनि सालो तामो नागि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मले बनो अचिवमेंट नि सर एटेन नि सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों तिप्रा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खलायखौ याबो गोबां म चबा खलायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रा सरक समाय तांगा विशेष खाय सिग्रा रक बुलि बदल कोनो उपाय करे
जों हयथ' आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड स्रामनाय अ जागायाव दङ खाखायो जबा चलिते चिनावबो एटे नंनाय एचिभमेन्ट माने बोसोराव ब्रब बाखना सार तिनि ताबुक जों केंद्र फिको सारा राज्योआवनो ताबुक 26टा जागायाव नंगै दङ स्पेसियली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागांव कमलपुरनी दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनी जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबु गोबां जागायाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारकमानियाबो सीपीएम मानिया बबहाय कखिरं सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो त्रिपुरासानि जेकुनु हामक्राय जागायावबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जब सीपीएम रक आमति हेमां दिन पारनि ताबो तिनि बरक त्रिपुरासारक ताबो ओ सीपीएम नि कंलो खाना नायलिया अब बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मय बनो म बन नि कुनु दखरि मिनिं करे आरो बन तो सुप्रीम कोर्ट साकला लिया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खालायो कत समावेश खालायो गण अवस्थान खालायो हांगार स्ट्राइक खालायो रिले अनशन खालायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखायनो आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासाराव बेलेखे खानांका बुसखांगो सीपीएम नो तैबो जों त्रिपुरा एलाकाव खरकसाखौनो जाहाथे गोजान अब जाहाथे तिनि बरक त्रिपुरासानो हामक्राय खाया त्रिपुरासानो देरनाय सीपीएम खाया देखि जों दा प्रचार खायदों
টিপামথা 2021 যে টিপামথা ফাইনাল ওয়াই বেসক অমা হাইলা হার কাসম কাসুজাকা বন্ধ খাইজাকা বেলা হামবাই যিনি মিডিয়া রত্ন তিনি টিপ্রামথা বাই কবকজাক যিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি সারা ত্রিপুরা যিনি এডিসি এরিয়াनि যিনি বন দাখাवजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय जिनि 38टा 39टा जागाव अब जिनि पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक अंपाइजाक जों एक्चुअली टिप्रामथानि एजेंडा जेनरक जतनो सिओ जे जिनि ग्रेटर टिप्रालेनि एजेंडा दैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताक्लाय ताबक दिनि रूट ब्लक खायो तामनि बागै होनो जतनो सिओ सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु टिप्राहानि अ टिप्रा सरकनो बरकनि कोनो नजर गरिका आमनि बागै तिनि जत किसु डिप्राइभ मन यागोलो जोंनो जतनो सिओ जिनि टिप्रा सेरियो दीर्घ 70-75 बছर रमै जोंर गोबांमा पलिटिक्स बु खाले गवर्नमेंट फर्म खायके गोबांमा बरक मंत्री हंखा फियाबा अ टिप्रा सरनि आमसाइनो अ टिप्रा सरनि जागा आगिने हाइनो गुबुन जागा डेभलपमेन्ट करै जों जतनो सिओ आमनि बागैनो दिनै जों टिप्रामथाक बा खेमेनि कारण बुबाग्रा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया जिनि जों आलादा सेपारेट जों खायनो नांसिनाय आपन जों डेभलपमेन्ट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड बागै दिनै जों सारा जिनि एडिसि एरियान जों दिनै स्ट्राइक नबाय बाको जे बन खायनो दिनै बाद दमा बिकज न जतनो सिओ जों जिनि सार्भाइभलनि बागै जिनि टिप्रासनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्थ कम्प्रोमाइज खालिका जिनि बसाबो दिनि क्वेश्चन दङ जागाव जिनि फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुबनाय अब जिनि डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जना बार कक सामानि यागोलब दिनि दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार दिनि जे त्रिपुरा राज्यआव जे आइपिएफटि बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार तो दिनि साजरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा दिनि इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया जिनि एडिसो जिनि बिल पास खायजाया फंडिंग रह जायगा माने एवरीथिंग जों डिप्राइभ होङै दङ आमनि बागैनो दिनि जों बाध्य खाय जे लामा कासुनि बाध्य मांका जों दिल्लीनो जों दिनि आवाज रहना मुसुंगो अ हानि त्रिपुरा सरक दिनिबो गोथां दंखो दाबो जों फाइट खाय दंखो अ हानि बरग जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जाति जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर टिप्रालेण्ड टिप्रालेण्डनि बागै नाखा दिनो जतन नरो जिनि वारियर्स रो मिया होनसिम फाइ सपायजाक मिया होनसिम जों अ जागान थुवा वाति पामदिपान हंतो जों तानि बाय हमला जों जे तिन सार्भाइभल ते कुन लामा करिखा जिनि सार्भाइभल बे जिन लामा करिखा जों वातिफान हंतो सातुफान हंतो जों अन तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जागाफोर भायोलेंस करिखानो जों पालायनाय जिनि बन जिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों आवाज रहनानै बगै सेंट्रल गवर्नमेन्ट जिनि आवाज जों सगैनानै बगैनो दिनिनो अब बन जिनि अ टार्गेट जिनि Imangkaisha lama botengsha Korang baksha Yapri botan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai pagi khansa Da shen khosa di sropsa Guru-guru lain-lain Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini api baksa Joto tipra Sini ha Sini sason khelayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagra se cino Oha Sini ha na senamai kelangnai hani ani bisas tongo हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि
CM, EM, MDC, MLA, सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिप्रासा है Baca sidi enggei tongkenen di prasa Ongko sidi enggei tongkenen di prasa Maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Hayu mau keliru maro Pai sidi enggei tongkenen di prasa Baca sidi enggei tongkenen di prasa Greater Tipra Land! Greater Tipra Land! Hansa! 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 654 crore for the financial year 2023 to 2024. 22 निवो 619 करोड़ बरो एप्रूव खालायखा मनि बिथिङाव 585 करोड़ बरो रां 485 करोड़ रां पे 126 करोड़ बरो रां दिया हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज तिपरा मोथा से रूलिंग में हो दे विल ऑल एग्री दैट फंडिंग टू द एडीसी has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रोमानी 619 कुटी नि बिसिङाव से बरो रौ और निबो सैलरी नि पर्पस सिने एडीसी थाने अर्थबो सो सैलरी नि पर्पस 518 कोटी टाका थाङो बरसनो रखा 485 करोड़ Leader of opposition and Tripura Motha leader Animesh Dev Verma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, boron painai, tar boron sahiyo ho, har koto taka dita ADC re, onek taka to dei amra, tamar kachono, boron ka. हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास विकास कहां गया हम लोग त्रिपुरा का राजा यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगर जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए markum kalau kita ada muthagai tanjam ambil sini tak dam ni dam thamni kaisa abo betul betul update suri dong update borok jehetu track of finance nango bongno track of finance जों permission allow khairika जों bongno allow khaimani pore tau passenger rok ni bagi जों tui arrange khainai train station no tui arrange khainai tai joto sob phalnai rokno jekono snacks phalnai rokno thaka water bottle snacks jate dam ni bisi nai ate gauro tini facilities khairnai station master rok kok sawi kuno
After 6 strict instruction 6টা জোড়া মানে 6টা জোড়া आं पहिलानो हामबाय आफारो तिनी 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनी बुमा बदलनि जरा सामुं तांनाय रावनो आं तिनी बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनी आगरतलानि फायने हाम सफर जे ट्रेन हयतोबा बराव फुङो काबार खायमालिया वो पारहै फायका तिनी मनु फाय बराव स्टप फायका एबं धर्मनगर टु आगरतला बरो फाय तिनी दुइटा ट्रेन आटकमानि बागै बरावनो बेलाय के हामबाय तिनी चिनी बन कोनो राजनीतिक दल CPM कांग्रेस BJP नि बिरुटिया चिनी चिनी अ बन ओंखा चिनी तिप्रासार रावनि बागै विशेष खे एडिसि एलाकाओ जरा पाहाड़ी बांगाली जाति धर्म जरा तुंगनाय रावनि बागै जों चिनी अधिकारनि बागै एडिसि एलाकानो डेभलप खायनानि बागै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै एबं अन्यान्य जरा विभिन्न पार्टी रावबाय अराय पराय खायजांमानि बिनि प्रतिबाद दैयै तिनी 12 घंटा बन 12 घंटा बन अवश्य सफल होंनाय जों आरो साका चिनी विधानसभा केन्द्रनि MLA जे पल दांसो एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टीनि बुखाक्ता जरा ट्रेन जरा जाति तंनाय रावनो जों टिकेट मास्टर एवं रेल डिपार्टमेन्टनि जरा उद्यतन जरा कुसु कासु थाया जोंनाय रावबाय काउ सालायका आं खोनाका जतो जरा ट्रेन जात्रि रावनो जों दैनि व्यवस्था खालायनाय न्यायजमूलक बराव गर जानानि बागै जों बरावनो अब खायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा और तिनी ट्रेन ओ जागानि मा कुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनी जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करि जाखलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय और ट्रेननि जरा आरो दप्तर तंनाय रावनि जरा पुलिस तंनाय बा चिनी आरो दप्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा और फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनी ओ डिमांड चिनी कोर्ट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै चिनी ओ तिनी जे 12 घंटा बन ओ बन्न नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नरक जत कष्ट खलाय बायनाय ना बले तिनी सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुका सुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साकानि होयते बुका सुबुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकी दुइ लाइ फिगासे बिया हामसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बायदा हामसफर काइनै और चिनि मनुओ लं ट्रेबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनुओ मनु स्टेशन नि और कासुका चिनर नि बरि रक बेलायकिनो कसरां कुमुनि जागा फाकिरि फाइपाना चिनर नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनर नि जे साकतारि सामुखलायनाय बुबाग्राना हामजांनाय रक बरक आसुकेनो साकतारि और कासु फाइका जे और ताबो हामसाफर कायसा गायताय लोकल ट्रेन कायसा और आति जाका गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट ऑफिस तलावो ताय आयं गोबां हामहाके लामावो जत जागावनो जों पिचफुली कासु जागै दङ पिचफुली ओ जागा कसा जाग जतन गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय जे पेसेंजर कष्ट माननानो किरुई जों बंनि बागै ड्राई फ्रुट ताय दैनि व्यवस्था बो खालायजाखा गाय बर बाहायनो जोंबाय सापर्ट खालाय दङ जोंबाय कम्युनिकेशन नारगिनि दङ प्रशासन दङ जोंबाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पाब्लिक प्रशासन जतन आर जे दुकान पाट तंनाय रबो जोंनो समर्थन खालायमा बागैनो दिनि बरक बाहायनो दुकान पाट लगियाव जोंनो लगिदि बेलेकेनो सक्सेसफुल होई माने एम ताबुक न चिनि थानिव आमहाके खबर सपायखा जे डीएम प्रेसार रिवि दङ जे हामसाफरनो फानो याकाय रहोदि नि ट्रेन हामसाफरनो फानो तामखै जों हामसाफर सिमि याकाखा ता कायसानो याकाया आबंगै तो तामहनै नाइन साफिंगु होनाय आमबगै जों ताबुक चिनि साकानि लेभेल तै तामो सानाय गना जों नासिङि दङ बन माने न बन जतनो न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकाय चिनि अर जे कासुइ तंनाय रबि डिमान्ड के आबनो जे बन हंकाय बन न तंग्रानाय जों डीएम नि को बखनाग्राया सीएम नि को बखनाग्राया तामुखे चिनि साकानि लेभेलाव थांगै बरक बाबा हायके कक सालाय माने बिसिङो जदिना आन्डारस्टेन्डिं थायो तंगबा जों आबो वान सुगुइ नाय फिया जों ताबुक अबनो याकै रहनानि बागै चिनि अ जागा कुनो प्लानिं करि जे एडिसि फन जे 12 घंटा निबागै जे सखालाय माने अब कोजों जरते ताबसा जरते सक्सेसफुल नान थांनि दं ताबुक साक जरा तो ताबुक 9:30 प्राय 9:30 बाजि तंखा फुंनि सिबि ताबुक साक जरा बेलायकेनो सक्सेस आर अ जागा कम्युनिकेशन जतन नारगै तंगो चिनि पब्लिक रक yang ट्रेन स्टेशन तंगो आयं को नेशनल हाईवे ओ तंगो के जे पब्लिक तंगनाय रक
जे दुगान पाट रिउइ तंनाय रक बरक बसुंनो सापर्ट खलायनो दङ जों इनडाइरेक्ट नुखा जे बरक जोंनो नैतिक समर्थन रिउइनो दंखा এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে ইনকাই বরক চিনি বন্য যদি ন মানিয়া পালিয়া খাঙ্কাঙ্কাই চিনি বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু ইনকে তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংनो সমর্থন দিউই তংखा जोंबो चिनि बन्न गोसां गोसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग 154 crore for the financial year 2023 to 2024. 22 निवो 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang pe 126 crore borok rang diya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज टिपरा मोथा से रूलिंग में हो, they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रमनी 619 कुटी नि बिसिङो से बरो रौ अरनिबो सैलारी नि पारपास जिनि एडीसी थाने अर्थबसो सैलारी नि पारपास 518 कोटी टाका थाङ बरो सना रखा 485 करोड़ Leader of opposition and Tripura Motha leader Animesh Dev Barma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget, which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, বরণ পাইনাই তারপরও ছাই দেবো আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তার কাছে বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास विकास कहां गया हम लोग त्रिपुरा का राजा यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए Khorang baksha yapri botan chatini Oh chini Pramotalong live long live long live Pramotalong live long live long live Pramotalong live long live long live Kita tiba-tiba mesa sini coba coli noi coli noi Kita tiba-tiba mesa sini coba coli noi coba coli ka coba coli ka coba coli ka Upagraha long live Upagraha long live long live long live Sini ha long live long live long live Upagraha long live long live long live Sigla pa long live long live long live Sigla pa long live long live long live हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग टिपरासा है बन दागक जाक चिनि जे गेदार तिप्रालिनो तुई सुं दिल्लीनो कासे एसएमएस न मुसुगु चिनि तिप्रा सारक जे सुं जे सोसाइटी जिला परिषद सुं जारा तनेर चिनि अस्थिर कुरिखा सुं चिनि मानथाय सक्तानि बिसंगै बा चिनि तिप्रा सारकनि जे मानानि जरातु चिनि कोन किछु कुरिखा अबन बागै सुं तिनि महाराजानि दागे मुंबाय इनके सुं तिनि चिनि जन तिप्रा सानि साथेव सुं तिनि गेदार तिप्रालिनो सानय सुं तिनि चिनि ए जे
abo bonno chung tini ro palu jaka Genor tinoro ka Suleiman bisinge pulis rok kebeng mungman rokno bonno sadio maherok torotong. chini ei jagao kon kebe mungkuroi china প্রশাসনিক ডগ বসিনা বহুত সাহায্য খাইকা চিনি তিনি যে বনের মধ্যে chung খুব শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে chung বন মানে chung Genong ni jagani mungkai. চিনি এই জাগার মুখ গাইকে কালিকলা এডিসি ভিলেজ ইনকে এবাকে কাটালিয়া টু থলিবাড়ি জগরামপুর রুট Genor tinoro phaimani koijan siming asuk lekharo. chung তিনি র ছয়টানি সিমিং chung তাপু জরানি চিনি যে আন্দোলন যে চিনি কন্ডিশন সলিউশন নে বিসঙ্গে chung যে গেরা টিপ্রালেন অবনো chung নি বাগৈ chung তিনি র চিনি আন্দোলন চলে chung Genor paithago koita jora tongnai oro. chung পাইচক চিনি যে বন্দা হকজাক ছটা জরা সারিনি chung ছটা জরানো এই জাগাও চিনি সবনো তুই chung আন্দোলন খাই Ge o bonno tui o am taini lukoro nok tam sanamsu. chung এই বনো তুই এই আমচাইনি উকলং লুকরঙ্গ সানান মসুগু chung এই বন্দা হকমানি কাইসানি ক্ষতি খালাইনানি বুইয়া কাইসানি अब जे दुकान ক্ষতি খালাইনা বুইয়া চিনি যে মানতাই চিনি ঠিনাংনি চিনি ভবিষ্যৎনি তিপ্রাসানি যে ফাইনাইনি সালনেও যে চিনি বরক থাঙ্গই থানানি এই আবন বাগৈ chung এই সবা খালাই গেরা টিপ্রালেন চিনি কুরিকা চিনি যে সারা ত্রিপুরাও chung আগে যে এক কালো chung মাইনরিটি উঙ্গই টংমানি chung যে এক কালো chung অব টংমানি তাক chung মাইনরিটি উঙ্গই থাঙ্গা গে ও জাগাও chung যে তাবুক চিনি অস্তিত্ব রক্ষা খালাইনেন বাগৈ chung এই চিং গেরা টিপ্রালেন নাঙ্গো অন বাগৈ chung এই অবন তুই দাবিনে তুই chung আন্দোলন খাই Imang kaisha lama botengsha Orang baksha ya pribotan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai pagfansa da shenkosa di sropsa Guru lai nai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Chini ha chini sason khalayasak chung bubagrani loge tongnai chini bubagra se chino oha chini ha na snamai kalangnai hani ani biswas tongo Lai phago phano har हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिप्रासा है Baca sidi enggai dongken Tiprasa Ongko sini enggai dongken Tiprasa An maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Hayo kelirui maro Pai sidi enggai tongken Di prasa Baca sidi enggai tongken Di prasa Greater Tripura Land Ongkor sidi Greater Tripura Land Hansa 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 Oh joto di prasa Hey!
बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुं फुं 6टासिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा चिनि बर' रक जदि कासुई टंखाय जदि टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट टंनाय बरक परीक्षा रिनायनि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरक थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्सनो आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अवश्य आनि कवं मुं बनि बागै कायसा बरक अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक तुयै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमो उंगै जों लामा कासुई दङ चिनि अर बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइका हामबाय तिनि लाहार कासुमानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार कासु जागोन नामा चिनि लाहार कासुमानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरान दाक्ति मानानि बागै चिनि प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार कासु जागो एवं प्लस चिनि बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6टासिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कासु जांनाय जों तिनि साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो चिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों तिनि बन सारा त्रिपुरा राज्यो बन दाखौ दंलायो ताइ चिनि कमलपुर सब डिविजननि बिसिंगबो हाइनो ताबुक कमलपुर पीएस नि आन्दारो 2टा जागाव रोड ब्लक उंजाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो कायसा ताइ चिनि अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबुक खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां उंमानि बागै न चिनि तिनि महारानिओ कायहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा दंगो ताइ कायसा दंगो निनि महादेव चौमुनिओ दंगो गा आमा हायख्लायना मेन्डिया आवार रगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै तिनि जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानि मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानि मुचुंगो चिनि तिनिनि बननो जों peacefully जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा चिनि बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायनानै नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाकक बानि उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेन्ट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंग तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलै दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेन्ट जों अर तिनि दं जों अमो दुर्गा चौमुनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुइ बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंकाय जों 2-2.5-3,000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खालायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर
जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अरा दंग ताई श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सी नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबो सुख जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफे का बा एबा मानिया हेने लाइन रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहर का कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबम दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाउ नाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाउ मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाउ मा खलायनाय ताई प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाउ मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताई हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरक न एलाउ मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मारो हनाय उमहाय रक साफायना रक ताबो सुख जरा फाला आमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरक न लाइरेलिया तिकेनो नि जे डिमांड जो ताबो तो ग्रेटर टिकल नि जे डिमांड जे एक्सेप्ट बक खलायंकाय तिकेनो रक माथे चबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंति खलायै जों तिनि सालजा पीसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनि अ चिनि खरां न जों दिल्ली व सेंट्रल गवर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागाव होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताई चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हंकाय आबोनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हंकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हंकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य আমরা ত্রিপুরার ত্রিপ্রামতা সমর্থনে ত্রিপ্রামতা পার্টি করি আমরা ত্রিপ্রামতার ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি না এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে যাইব যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক আমার নাম সঞ্জয় সরকার উত্তর চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউন্সিনি সিংহ ক্লাইজাক পদ্মবিল হাতিগানা জাতীয় সড়ক NS 108 ni o hung aisugo busalai singpura ramchandrghat ni YTF TW Tipramotha TISF jotono miliwoi chung pastani chimil singoro jorongkha ungphano chung just 6ta o khai chungoro road block khaika kabu suk jorate chinoro khaika borok kwbangma tio phai tongo chini o 17ta bisini borok rok chung buri rok besirbak tabuk bo nogo maisalai ongholai tolayo borok chinoro 7ta ba 7ta bising phai sokoibinai chini target tongnai borok 5000 ba 5500 ونgnai जों tabuk dorati shantipriyo khaino bubagrani dagi mungbai ramchandrghat ni chini MLA bo 5.5 ta phai sok paikya जों tabuk bo oro lama kasolai tolayo no mi je picketing je bon khaimani ramchandrghat ni area koita jaga আছে ramchandrghat area ta जों national highway kaisono to phana chini cherai rok bungo bike bai te srapsan bisingono pura ramchandrghat full gurinai जों bon shantipriyo khai khainai जों aro kono walai solai khaigla
दिनै जों साक्सेसफुल खायदों गोसो खायदों बेखाय जों हायुंनि रुखुरुखौ फुनुंनो नायो दिनै खायनो जों माननि बागै जों सबानि लामायावनो दङ दाबो जों खारि थाङो बुंगाग्रा लगे दङैनो त्रिपुरा सारो दाबो बर' माननि बागै माबा खालाय दङ अमा जों दिनै रुखुरुखौ फुनुगै मांखा आबुन बागैनो जों दिनै साक्सेसफुल बन खायमामोननि बागै जों खा थांथ'गै दाबो रेलि खालि बन बरक जाजायो तामनि बागै जाजायो आबो तो बरक परिष्कार थाया इका आबो नि दफानि मान थाइनो केबेंनाय रंखा बरकनि बागैनो गोबां मानसिनि जे कनस्टिट्युशनेल राइट दंमानि आबो ताबो छेबेरे थाखाय दङ आबोनि बिरुद्धेबो चिनि अतिनि रेलि चिनि बन एवं जों डाक्टि चिनि मानफोरनि सुबुंनि चिनि गेटा त्रिपालन तारतारि सलिउसन खायनो अबस्था नखय दङ चिनी चिनी रामचंद्र बिसिंग फौजा चिनी जे पदबिला आमचा चिनी ओनेस चिनी र पीसफुली प्रोटेस्ट खाइ दङ फुंछारि जिमी जों अजागो जों बेलेगेनो चिनी र गाहां पीसफुली चलि दङ ताइ हांगाय चिनी डिमान्ड जों केमनो बोनाने दङनि केमनि माथन खेबलनि चिनी डिमान्ड गाय चिनी राइट चिनी प्रेजेंट जे Kinang ban China bagai or demand to China peaceful protest khai tamo jagwo China hazar brok ke join khai tongo phung aichu mi simi tabu jora tebo khai tamo China ro ini chung khade jora kham khai chung ora chung bobagarani khorong ya jagwo chung joto chini amten lukoro ba China honorable MLA tongo tai ang sakbai thang tongo te China joto amten adam sum chung pas khai chung ro rally khai chung baksa leader sok tini bond mo tei chajagya abono tei kom ko samai boro ma sajang nai তারপর মাসা জেপুরো অমনি বুথে মাসা নাই আপরো অবথানে বড় বসা নাই আবন বাগৈ जों बर खाखामे लामसो खाखामे कयो जों बर जेसे बर जों सेजाबि कक सादों बर आसन सेजाव जों बर आसन हामदोंनाय ताइके जों हामजामानो पयजु खायो हामजाबा बायदि जों खानजा बुंनाय Somcawe ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia subui ko thoma sui kulang hakulam ni thuibai jengno redi sini manthai sini tongthai rangchaha rimaya khe thangdi take bengdi lamao
sini je sanmungno sing sanai tongo sing je sakse sing sakjoro de singorono tongnai ini to 12 ঘন্টা se bon dauk jago 12 ঘন্টা ni pore sing na kha karo ek sapta pana sing asogoi tongnai ne ni sini buri bodolo sing jotono wan suglai sing dinoro phungo 6 jan simino singoro saya nang ya khlai singoro jotono asoglai jotono watenyo wate hiya satongno satong hiya kai sing jotono ro manjak lai sing dinoro jotono asa khaino sing asoglai tongnai jotono par family lai sinoro tabuk sujoro tek sing kaham kono mane road block khalai tonglai sinoro 24 ram sinoro gar khopno sinoro podogil haye ramru to sing asoglai ro road block khai tonglai tin নরনি যে মান থাইতো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডनि बिसिंगो তাই আরো गोबांमा इशु दंगो जे डिमान्ड जे कन्स्टिट्यूशन दंगो कायसा एबारे रोमान स्क्रिप्ट एबारे निनि ताय आरो दंगो इंटरलोकेटर ताय आरो दंगो मुर पावर आबो हायरा गोबांमा डिमान्ड खायजा दंगो कायबसक डिमान्डति आबो इशु खायजाक जे कायसा तो मेन इशु तो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड sini kaisa ro isu tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greater ত্রিপুরাল্যান্ড ke sing manani ne sing tini mo haga solai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai sing je maina sak sing mo haga nya asuk tongna hini ne sing tini ora asuk lai nya sak tongla ne 12 ঘন্টা no sini je asa sak sing ya sak jorode tini jodi 12 ঘন্টা o sing asa success khaimi asini je manthai sokanya sing asaksa je 2-3 ta demand no sanai tong mani kaisa pan sing maina sak jorot maina hanga sing oro tini sing dorkana ka accept pan tongla nai saya nang yo sing jotono mo hagen tongla nya ro nini sini mongka ang kai to khoi political district organizing secretary suto ba deba Long live, long live, long live. Kumapoto long live, long live, long live. Siklapoto long live, long live, long live. Har ornament long live, long live, long live. YGM long live, long live, long live. Get to the somebody long live.
चाहिए
আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল। এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছে। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন। আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি। এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামতার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার সাথে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয়, এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবুক সাল গারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন दै চাংমারি তাবো প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ। আগামী 1-2 ঘন্টাও ওখানে 1000 ক্রস নেই। যিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিখানি রিনান বাগি হচ্ছে ধর্না রিউ দङ। It is already almost more than 3 hours we are blocking national highway. কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় দিকে যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful. ও সারিকনি 6টা জরা যিনি most spirit মাতনি নাই, and I'm sure government of India will listen to our demand. বরক খানানাই আসুদ্দিন ত্রিপুরা হাস্ত পলিটিক্স বাগি চিনি বরক আন্দোলন খাইও মনো দফানি বাগি ই প্রাসা থাং তংনান বাগি ই প্রাসানি লগে লগে যারা जों বাই গোসঙ্গই অর পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগি গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ। ডিমান্ড সারা ত্রিপুরা তিনি বরফ চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বোখার হই নিজেন বেল হই তিনি আন্দোলন নংখর যায়। ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করেছে আন্দাজ খাইলেন। যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি পরম গোনাं লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ। जों सिसला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জগ থাকা ইভেন ট্রেন অবরুদ্ধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই। আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় প্রত্যেক যুদ্ধ ইনো প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাই হয়েছে
কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রও থাঙ্গি ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नहीं करिखा आपुरो स्वयं बुबाग्रा नखरी को आंदोलन खेपै अमना आबनी जवाब अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो चाहिए हमारे मांगे पूरी करो जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए डिप्लोमेट গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াপান এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইতো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব ও ডিমান ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों आंदोलन खालायमा दं তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিनि বরগ্রক ডিসিশन खालाय वन डे स्ट्राइक दाकका जों नायखा ত্রিপুরাসারুनि बखा बर' दं मानसिकता बर' and we can tell ত্রিপুরাসার with বুবাগ্রা ত্রিপুরাসার with ত্রিপুরামতা ত্রিপুরাসার with greater ত্রিপুরাল্যান্ড of message जों তিনি जोंबो मानखाय and the same message we want to convey to the central government of India এবং আইগলাই जों हामसाख्लाय चबा खाय थांखाय आज नहीं तो कल जोंनि ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড फाइनो ত্রিপুরাमत हाइ ब्लक दं बुबाग्रा हाइ ब्लक दं ত্রিপুরাসারनि हामारि फाइ आता कैसा सुमुसा पाइथागो बय कमलपुर रूटनि बाछाइबारियाव बसालायजा गायजे अब नेशनल हाइवे और नेशनल हाईवे नो बंद खालायनाबो बिदिनो दोरोद वारियर्स अलरेडी फाइसब बायदि गायजे जोंबो सालाय दङरो जोंनि खवाइ जनालनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन जोंनि महिला संगठननि वाइस प्रेसिडेंट दङरो ब्लकनि प्रेसिडेंट जो दङ এবং मिनिमाम और 1-1,500 बरक जमाय दोननाय তিনি বরক ভেঙে চ্যাং খাইছে তাবু 7টা বাজি হয়েছে
আগামী 1 ঘন্টার বিশিঙ্গন আরো 1000-1500 কর্মী জমাইতে নেই চিনি তিনি দাবি খাকতানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাত্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখানি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলফাই নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি তিনি বন বিবিসিটি মেসেজ সঙ্গীতং যে ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসারও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নাংজাব এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কয়টা জায়গা কাজু যাবো হাইকে তিনি প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নিয়ে দংলাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছি খোয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাইজাক এবং তাবুক সাল গারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংমানি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ আগামী 1-2 ঘন্টাও থাঙে 1000 ক্রস নেই চিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিথানি রিনান বাগিনো পিলিচন ধর্না রিমি দङ ইট ইজ অলরেডি অলমোস্ট more than 3 hours we are blocking national highway or কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবড় তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6ta jora chini mo spirit sangma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand borok khananai asuk din Tripura hasto politics ni bagi simi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang tongnan bagi di prasani loge loge jara जों भाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরক চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেনো বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবুক যারা जों আন্দাজ খাইমান হয় যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি পরম গনাং লিডার জংনি তেই দুল মুম্বাই প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাকসেসফুলি অবরোধ চলি দङ जों সিসলাবিয়া সানি একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জব থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলাই বেলাই হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান হয় এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রগ এবং ত্রিপুরা সারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমা দङ তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরগ্রক ডিসিশন খাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों নাইকা ত্রিপুরা সারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Motha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini tsumo man khaich and the same message we want to convey to the central government of India ebong ahiklai जों thamsaklai choba khai thangkai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini Tipra Motha hai block thong Bubagra hai block thong Tiprasarune hamari phai আতে কেসা সমস্যা পাইথাগো প্রত্যেক যুদ্ধ ইনো প্রশ্ন অনেক বরং খাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতনো ঠিকমুই পাইখা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিখা আপুরো স্বয়ং বুবাগ্রা নখরেই ও আন্দোলন খাইপাই অমনা আবনি জবাব
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं मैं कटवा चली नहीं मैं कटवा चली नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप बगरा लॉन्ग रैप बगरा आयो बगरा कुमा बदल बाचका सिकला बदल बाचका बगरानी होदलै बगरानी होदलै बगरा लॉन्ग रैप White diap long live White diap long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं मैं कटवा चली नहीं मैं कटवा चली नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप बगरा लॉन्ग रैप बगरा आयो बगरा कुमा बदल बाचका सिकला बदल बाचका बगरानी होदलै बगरानी होदलै बगरा लॉन्ग रैप white diap long live white diap long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं मैं कटवा चली नहीं मैं कटवा चली नहीं बगरानी होदलै बगरानी होदलै बगरानी होदलै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप बगरा लॉन्ग रैप बगरा आयो बगरा कुमा बदल बाचका सिकला बदल बाचका बगरानी होदलै बगरानी होदलै बगरा लॉन्ग रैप white diap long live white diap long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी ni tabuk jora tei sekang am narong jotna hambai tani kangke tabuk jora ne andolon tei hinai sengmani sekang ang abo tini tamni bagai omai ka ma soka bini sekang tam ungtanga abono sang narong thanio tinio media ni ngaina lukurong jotno sanane musu tani kangke tuesdays jata khlai tiprasani do phane bagai hinai chiri khomang je india be ma jangkhron simi jeng chiri khomang finally जों सलुसन माया गोबां मानो चिने त्रिपुरा हावो चिने बिजरांखल तक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मा थाने थ्रुतै जों तीनटा सीट मानखा आंखा गोबां मा जागो जों एडिसी मानखा हाइफोने चिने त्रिपुरा सारक ताबक जरा फाइनली चिने सलुसन जों ताबक जरा सगुयाखौ मायाखौ बने बागैनो ताबक त्रिपुरा हावो चिने जता सेंट्रल गवर्नमेंट तिउजे सनाबो रनाय जना आईएमपीटी बरम रनाय नै साइ फाइका 2018 चिने आईपीएफ तिरंगना साका ब्रक और जागाव ताउ ठीक और जागावनो काक चंपनगर और निव जता और चंख्रें जता ब्रिज बसकांग बर 11 दिन बर रास्ता रखौ खाइका खाइनै बरनो साका नरक खमताव फाइदि जों नरनि दिमार नाय ते बरक जों कक सालाय दङ मानाय हनायनो 5 बोसोर 5 इयार थांफाइका पिया ताउ जरा रनाय हने सेंट्रल गवर्नमेंट ताउ जरा रयांगि दङ
তিনি ঠিক ন ত্রিপুরা মো থানা বো মাই খাইনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সং রনাই কক চলাই দङ আবকে বাস্তব চিনি समाजनि बर'नो बोतालाङैनाय गोबां एनजिअनि बर'नो बोतालाङैनाय गोबां पार्टिनि बर'नो बोतालाङैनाय दिल्लीयाव थाङैनाय नरं नुखाना अमित शाह सम बुवाग्रा कक सालाय दंमोन आइबले रोनाय बफोर रोनाय चिनि त्रिपुरा सारक ताबो अखैमाने जाना मुसुक दंखा सारिकनि माइनो नाइसिंमालिया दिपरनि माइनो नसाना जों जाना मुसुक दंखा आबनो स्पेशली आबनो काम के साइमन जे बुवाग्रा ता जेता सारा वाल ताते इंडिया हो तब आंदोलन मुभमेंट चलै दंमोन काके सुरु नॉर्थ ईस्ट ने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बाय जम्मू काश्मीर माय आंदोलन चले साउथ इंडिया डेवलपमेंट में आगोई थाङो एक बছर नों थांनाय साउथ इंडिया परिवर्तन मोन आबतै छानानि कुनो बुखौ एक्सप्लेन खालामैया बे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर नायनाय दि आंदोलन चलै दं नागालैंड होने जे कुनो जगह डिप्राइड नॉर्थ ईस्ट तै यांगो नायनाय खांखे यांगो जम्मू काश्मीर यांगो डिप्राइड चलै दं पिया रनानि नाय खांखे बर रनानि वानसो खांखे लादाख न बर रैखा लादाख न रैखा आबने जों तिनि ओ मन नायै न जों तिनि अम आंदोलन खायनानै सुरात खायनानै तै सेंट्रल गभर्नमेंट रनानै बरनो रोनाय न जों नायसिंमानिया आबने तिनि अ जराव जों तिनि जत्त सारा त्रिपुरानि यूथ तै सारा त्रिपुरानि चिनि बुवाग्रानि फॉलोअर बुवाग्रानि जेते ग्रेटर त्रिपुरा लान जों तैबो बसखां जुदार खायना बागै जों तिनि अ जागो सब फायया आबनो नेनि कक आं तिनि फिरावने सर अमहानो रिजनल पार्टी दि आईपीएफटी ओ लाहार ओ थायनो 11 दिन लाहार का सुका थियाबा ब्लॉक ने जे डिमांड त्रिपुरालैंड ताबु माया आसे 11 दिन का सुमन या ग्रुप माया आ त्रिपुरा मथा 12 आवर का सुम बाय ताम हमनाय आबोके महाय आईपीएफ तिरो त्रिपुरालैंड बागै बर अरने 11 दिन जा का समाने यंखावार जागै आने साग बाहायनो आ जागाव आनि साग अबदान तो आं बाहायनो सबाव फायका बे तिनि बुवाग्रानि नेतृत्व माय दङ बुवाग्रानि जता टारगेट खालायमा निखा अमहाय त्रिपुरा हाव जता त्रिपुरा सारक न जा स्पेशल यूथ दंनाय जों तिनि जों बुसासिनि फेमिलि दङ जों फेमिलिनि बागै वानसगो दा यूथ रंनि बागै जता बरक फेमिलि जपर खाने बरनि बुसाबने वानसगो बे ताबो बरनि बागै बरनि भविष्यनि वानसगोय जता तंतमनके त्रिपुरा सानि जता त्रिपुरा हाव ता टॉप लीडर चलै दंनाय सारा इंडिया जता नुहौरि दंनाय चिने ओइ जा हाबुवाग्रानि नेतृत्व जता आंदोलन चलै दंतमने बाक्सा गोबांमन सावो आईपीएफ तिकासे तै रिजनल पार्टी कगनाय रक सावो सानाय रक सावो आ डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनिया बागै आका सेपारेट स्टेटनि यान बागै जों बरनो समर्थन खाया जता त्रिपुरालैंड हामजानाय रकबो कयेकजन नेता नरनि मीडियानि माध्यमे अ कग रक सामा खानाका आं बरनो तिने अ कगनि बिसिंतै जवाब रनानै मसुगो कौन खाके तिने और स्लोगान और न कोनो दिन जों ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए और न स्लोगान दिया वी आर आवर डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा चाहिए नहीं चोर तिने स्लोगान नहीं तो इनका आरो जगह ता बेंग आइथों जे और न तिने और न ता खाइथों जे ग्रेटर त्रिपुरा ने बाकी आंदोलन खाया हनै ग्रेटर त्रिपुरा ने आंदोलन तिने 12 घंटा अम जस्ट शुरुआत तैसिं एमएलए सं साइथां का ग्रेटर त्रिपुरा ने अम शुरुआत बुवाग्रा दिल्ली तक सुसलै दङ जों तिने और निवो जों तिने 12 घंटा बाय तिने दिल्ली सं जुदि माने ने के बसखौ जों 3 दिन खालायानो तैने और जों तैसा बारेनो अंका अनिर्दिष्ट काल खाइनाय एमन जमाय चिनि यु संने थै ताबक दङ जे बरक साव नॉर्थ ईस्ट बरक स्पेशल त्रिपुरा बरक जुबकरा थै करे देनै संगो आ थै करे देनै छमने ताबक न बगर नेतृत्व न आ थै जता आ थैने जता आंदोलन आ डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा आ थैने आंदोलन ताबक न शुरुआत चेंगो नरक मीडिया रक नासिं सिमित दंदे बसखां सालो आ थैने परमान आ थै गतनि परमान बसखां फाइ दङ नुगनाय और निर्दिष्ट काल खाइजाकप्रो जा आसिसनि दांगा आबनो जतन मुइतो खलाइमा फाइनो पे बुवाग्रानि नेतृत्व कॉन्फिडेंट दङ अ त्रिपुरा मोनसे सलुशन तबजाकनाय आबखौ नरथान आं मीडिया नि कॉन्फिडेंट तिने अकनो साव त्रिपुरा मथा फाइमेन या गलो तिनी जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2021 जिमिन जों आंदोलन खाइफायो बा जों तिनि जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक मु काइसा मुभमेंट सुदो लामाओ डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव बमा दिखेन मो मुभमेंट आमति सिमिनिया मो जे स्ट्राइक खेमिनि मो काइसा खा दुमानि जों फुरुमाखलै सेंट्रल गवर्नमेंट मो खा शुरुआत सिको चिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रक ब्रिटिश रक 200 बছर इंडिया वो रूल खेमेन या गलोबो सालसा या करि माथांका साव बिसास खायमाना जराव सर ग चिंतामनि बगे तिनि जोंसिनि बखानो जिनि वान सुनो जों दुर्बल खायना कबा कारण जों साइमानो अ हा अम तिप्रासनि हा अ हा अम जिनि बुकुंबारनि हा अब सुदु तिरपानि वानसार जिनि साइमाना आमतिया
সারা হোল ইন্ডিয়ান বরক সাইমানো যে ও হাংকা ত্রিপুরাসার নিহা অনেক সান অফ দ্য সয়েলঙ্কা ত্রিপুরাসার অব স্রাই কিন্তু आउन बगै जों कुनो खाबानि गरै जोंनि बसकानि आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगाव उतलां थानाय आरो जों सालसा ग्रेटा टिप्राल मानन मानव चिनि दृढ विश्वास दं हामबाय बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंकाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै যদি পরীক্ষার্থী গাঙ্কাই শুধু স্টেট ব্যাংক বাদে ন্যাশনাল ব্যাংক বরক পরীক্ষা রেনাই আর বরংনি ডকুমেন্ট টংনাই বরক পরীক্ষা রেনানি থাংমান জাগাও প্রত্যেক লামা কাসুমান সারা ত্রিপুরানি বরং থানি আনি আবেদন এবং চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার্স আনি কয়মুং বরং যেকেবান পরীক্ষা রেনানি সুযোগ ইয়াকারে নাং থুন অবশ্যই আনি কবং মুং বনি বাগै কাইসা बर' अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै दिनै बुबागारानि कक्तियै जों दिनै अर श्रीरामपुर कुथुम रमो अंगै जों लामा कासुइ दङ दिनै अर बर' गोबां मा अंखा एवं बर' गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनी लाहार का सामानि उद्देश्य तामनि बागै तिनी लाहार का जागोन न तिनी लाहार का सामानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर टिप्रान डाक्ति मानानि बागै तिनी प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार का जागो एवं प्लस तिनी बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्यआव अलाहार तिनी फुंनि 6 सिमी सारेंनि 6 जरा अलाहार कासो जांनाय जों तिनी साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता काइसा सिगांनि सिमिनो चिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनी 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों तिनी बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाको गयतंलायो ताइ चिनि कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हाइनो ताबुक कमलपुर PS नि आन्दारो 2टा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज काइसा ताइचिनि अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंग खलायै जों ताबुक खलायलाय दंजा तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम
yango phari rasta jamthum kaisa tongo tai kaisa tongo nini Mahadev Chomuni o tongo ga ama haikhaina media war rogo ba ama haikhaina chung surmani simino 5টা ব্লক খাইজাক বিল্ডিং খাইজাক আবুনি বাগৈ তিনি যতন চুং কমলপুর বাসিরং সানানি মুচুঙ্গ ত্রিপুরা বাসিরং সানানি মুচুঙ্গ চিনি তিনিনি বন চুং পিসফুল্লি চুং বন চুং পালাইলাইনাই তামানে বাগৈ হিনবা চিনি বুবাগ্রা চুং কক কাচারজাক নরক কোনো ভায়োলেন্স তাখলাইদি কোনো ওয়ালাই সুগলাইমানে নাংগিয়া চুং গাহাম খাইयै বুজা পরানি বিসিংতি খাইনো চিনি যে মেন উদ্দেশ্য সংখ্যা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মেন চিনি কক চিনি ত্রিপ্রাসারক যে চুং তিনি অর বন দাকক মানে উদ্দেশ্যতম চিনি আর্টিকেল 2 এবং 3 নি যে চিনি মানথাই সপ্তাহ চুং মান্নানি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নি বাগৈ চুং তিনি অর চবা নাংলাইজাক সেপারেট স্টেট নি বাগৈ চিনি ত্রিপ্রাসারক নি থিনাং চিনি সুখথাই বরারি চিনি থিনাং নি বাগৈ চুং তিনি অর যত বুমারক যত শিকলারক যত প্যারেন্টস বডি রক যত স্টুডেন্ট ফেডারেশন রক যত ন চুং তিনি অর ফাই সামিল উংলাইজাক তাইবো ফাই তঙ্গ তুরুক তুরুক তাবো ফুং কচাং নি বাগৈ সপাই সুগিয়াখ তাবো তাইবো ফাইলাই তংলাইयो তুরুক তুরুক খাইयै চুং তিনি ফুং 6টা নিসিমি তিনি অরা আসুকজাক সাইরিক 6টা জরা চুং অরা কনস্ট্যান্ট চুং অরা তিনি তংলাই চুং আম দুর্গা চমনি এরিয়া সেত্রাই পঞ্চায়েত তাবুক জরা বসুরক বরক খানা চুং তাবুক সাক জরা তুই বরক প্রায় 2-300 নি মতো বরক উংজাক তাইবো চিনি টার্গেট দङ जों তিনি অরা 800 নি টার্গেট নাহারজাক जों 800 বরক উংনাই जों সারা সুরমা যদি ফাইগা হিংকাই जों 2-2.5 হইতে 3000 নি বিসিङ जों তিনি অরা ফুলফিল খাইনাম দङ মানে ফিয়াবা চিনি ভৌগোলিক কারণনি বাগৈনো जों তিনি অরা जों আমাহাই খাই খাইমান লাইয়া যে এক জায়গাও খাই जों ফিয়াবা হাইওয়ে রুট जों সিমিনা অরা দङ তাই শ্রীরামপুর কমলপুর 45 কনস্টিটুয়েন্সি নি শ্রীরামপুর 5 নাম্বার ব্রিজ হবো আ জায়গাবো ব্লক খাইজাক পিকেটিং খাইজাক তাবুক জরা কোনো গাড়ি রক লাদা লাইফেকা বা এবা মানিয়া হেনে লাইনে রক নুরা নুখা जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनी जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनी अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनी एलाव उंनाय चिनी दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताई प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनी बननि आवतानि बायरे তাই হসপিটাল রক বিশেষ কলাই সিরিয়াস কন্ডিশন অসুস্থ তংখাঙ্কাই जों বরক ন এলাও মা খাইনাই উমহাই প্যাসেঞ্জার গাড়ি রক जों মাসে মানিয়া जों লামা মার হনাই উমহাই রক সাফেনা রক তাবুক সুজরা ফালা আমহাই কरै বাইক কাইনি ফাইকা আম বাইক ন जों আটক খলাইকা जों বরক ন লাইরেলিয়া Tiga ni je demand tu tahu greater tu kan ni je demand je accept work klien kai. Tiga orang masih coba kotor dan nak. Yes, जों coba kotor nong khanai जों step by step coba khainai चिनी बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों तिनी सालजा पिसफुल्ली जों तिनी अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनी नि अ चिनी खरां न जों दिल्ली व सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनी अ जागाव होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताई चिनी प्राइम मिनिस्टर चिनी मोदी जी न जों चिनी अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनी अर फाइलायो तिनी नि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंगांकाय आबोनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंगांकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंगांकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य सानबाय हेलमेट कांटामु गाव रोमने खाली नहीं जाए मोबाइल
बहुत घूम लो नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला गाड़ी में तू पहले बैग में डाला था मार देगा देखो Kayak bisa bom kayak mang kalau berarti. Kayak bisa bom mang kalau. Ang actually, ada saja ang tamsan itu na pulau ang kiri, pulau. Kayak semua tamu sahani gitu. Agak tisu aja, tapi sebentar. Kontrol kerja bang, kayak ni masih. Kayak kenal boy kaisa rescue kaisa pakai per kan. Kita kaisa yang terang terang ni pulau. Bati ni kita. Terus kami awak sabur pakai. Orang boy kalau ni mana kita mana sih? Orang sabur tu biar ni, orang ni terus tu sabur clear ni. Kita ada bersih. Apa itu bersih kita? Jika actually orang tu dekna mana orang tu, orang jaga pun duty kami ya. Orang tu kaisa kem ni kaisa kemo orang pasti tu kami itu mula orang. Orang hingga lama kita mula orang. Jika awak tam kami atau tam कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका संस्था है वो तो आरएसएस है वो फौजी नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं सर अभी हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको खुदी अब खुदी ला देसी बुंती है खुदी ला देसी बुंती है भाई dari sini tuh kenal buntut tongkok merdeka कुछ
Himba